기도합시다. 할렐루야. 거룩하신 아버지 하나님, 오늘도 잠언을 공부할 수 있도록 은혜 가운데 불러주심을 감사합니다. Ариун эцэг бурхан минь ээ, өнөөдөр та биднийг сургаалт өгс номыг суралцахад дуудаж цуглуулсан талархаж байна. 오늘도 이 하나님의 말씀을 들을 때에 성령의 감동과 기쁨이 있게 해 주시옵소서. Таны үгийг сонсоход та бидэнд ариун сүнсний сэтгэл хөдлөл болон баяр хөөргийг бэлгаагаач. 우리 마음의 모든 어둠을 물리쳐 주시옵소서. Сэтгэл зүрхэнд маань байгаа харанхуйг та хөөн зайлуулаач. 모든 근심 걱정을 다 벗어나게 해 주시옵소서. Бүхий л санаа зовлт айц хүйцээсээ гарахыг хүсэж байна. 우리의 질병을 고쳐 주시고 깨끗하게 해 주시옵소서. Бидний өвчин зовлон та эдгэж өгөөсэй. 우리의 무거운 모든 짐을 하나님께 다 맡길 수 있게 해 주시옵소서. Өөрсдийн бүхий л хүнд ачаануудаа эзэнд даатгахыг хүсэж байна. 그래서 주 안에서 말씀으로 감사와 기쁨이 넘치게 해 주시옵소서. Эзний дотор баяр хөөр талархал мөн эзний үгээр дүүргэлт хүсэж байна. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. Амен. Инч ягч та хоёр зэрэг ороод байгаа юм уу? Мэдхгүй яаж вэ? Туурай байж. Уах. 잠언 15장 7절입니다. 잠언 15장 7절. Сургаалт дүрс 15-ын 7-оос эхэлж байгаа. 읽어보세요. 15-ын 7. 지혜로운 자의 입술은 지식을 전파하여도 미련한 자의 마음은 정함이 없느니라 했습니다. Мэргэн хүний урал мэдлэгийг дэлгэрүүлдэг бол мунхгуудын зүрх тийм биш юм аа гэсэн байна. 지혜 있는 자의 입술은 지식을 전파한다고 했습니다. Мэргэдийн урал мэдлэгийг дэлгэрүүлдэг гэж байгаа. 하나님을 경외하는 하나님을 사랑하는 자의 입술에는 하나님의 말씀을 전파할 수 있는 은혜를 주시는 겁니다. Бурхан өөрийн хайртай хүүхдүүдтэй өөрийнх нь үгийг дэлгэрүүлж түгээх уруулыг өгдөг байна, хэлийг өгдөг байна. 네, 이 잠언에 나오는 이 지혜라는 것은 지혜의 근본이 바로 하나님을 경외하는 것입니다. Энэ сургаалт төгс номын гол цөм нь мэргэн ухааны эхлэл бол эзэн бурхан өөрөө юм аа. 네, 하나님을 사랑하고 그 계명을 지키는 자들을 말합니다. Бурханыг хайрлан түүний тушаалыг тагтдаг хүмүүсүүд эхэлж байгаа. 이와 같이 하나님을 경외하고 하나님을 사랑하는 자들의 입술에는 하나님의 말씀이 살아 있습니다. Яг үүнтэй адил бурханы үгийг сахиж түүний үгэнд дуулууртай байдаг хүмүүсийн хэл яриа нь амьд хөдөлж байдаг. 잠언 14장 27절 읽어보세요. Сургаалт төгс 14-ийн 27-ыг харцгаая бүгдээрээ. 여호와를 경외하는 것은 생명의 샘이라 사망의 그물에서 벗어나게 한다 그랬습니다. Сургаалт төгс 14-ийн 27. Эзнээс эмээхүйн амийн ундраг болоо. Энэхүү их булган өхлийн зангыг зайлуулах боломжтой гэсэн. 여호와를 경외하는 자의 입술에는 생명의 샘이 흐른다는 겁니다. Тэгээ эзнээс эмээгчдийн ам нь тэр хэл ярианаас амийн ундраг булглан оргилж байдаг байх нэ. 하나님의 생명을 이렇게 흐르게 한다는 거예요. 하나님의 생명을 흘러가게 한다 그럽니다. Тэгээд өөрийнхөө амаар эзний амийг урсган гаргаж байдгаа гэсэн. 그래서 그 생명이 사망의 그물에서 사람들을 벗어나게 해준다 그 말이에요. Тэгээд тэр амийн ундраг нь хүмүүсийг өхлийн зангнаас зайлуулдаг байх нэ. 사망의 그물에서 우리를 벗어나게 해주는 생명의 말씀이 흘러간다는 겁니다. Тэгээ өхлийн зангнаас биднийг зайлуулах
тэр амийн ундрах урсаж байдаг байх нэ. 그러니까 이 하나님을 경외하는 사람의 그 입술은 그 위대한 입술입니다. Тиймээс эзнээс имээдэг хүмүүсийн хэл яриа үнэхээр агуу байдаг юм аа. 하나님의 생명이 역사하는 그런 능력의 그런 입술인 거예요. Тэгээд Бурхны амийн ундрагыг урсгаж байгаа тэр хэл яриа бол үнэхээр амьд хөдөлдөг юм аа. 그래서 그 말씀을 듣는 자들이 사망의 올무에서 벗어나게 하는 그런 놀라운 역사가 일어난다는 것입니다. Тэгээд тэр амийн үгийг сонссон хүмүүсүүд үхлийн зангнаас гардаг юм аа. 그러니까 우리의 사명이 참 소중하고 보배로운 사명입니다. Тэгээд тиймээс бидний хариуцж байгаа үүрэг эзний өгсөн үүрэг даалгавар бол үнэхээр эрхэм үүрэг даалгавар. 그러나 이 미련한 자의 마음은 정함이 없다 그랬어요. Харин мунхгуудын зүрх нь тийм биш ээ гэсэн байна. 이 미련한 자는 하나님을 경외하지 않는 사람을 말합니다. Тэгвэл мунхгуудыг чиний хэлж байгаа гэхээр Бурханаас имээдэггүй хүмүүсийг хэлж байгаа. 하나님의 교훈과 책망을 멸시하는 사람을 말하는 것입니다. Эзний мэдлэг, мэрэгэн ухааны өнгөсүүдийг үл тоомсордог хүмүүс. 이 잠언의 말씀에 보면 이 지혜 있는 자와 어리석은 자, 이 미련한 자를 항상 대조하고 있습니다. Тэгээд энэ сургаалт төгс ном нь өөрөө мэрэгэн нийгэм болон тэр мунхгууд тэр мунхан хүнийг энэ хоёр зүйлийг үргэлж хооронд нь харьцуулан харуулж байдаг. 하나님을 경외하는 자와 하나님을 멸시하는 자를 항상 대조해서 이렇게 기록하고 있습니다. Эзнээс имээгч нэгэн болон мөн тэр мунхгуудыг ямагт хооронд нь харьцуулан харуулдаг ном бол энэ сургаалт төгс ном юм аа. 이와 같이 하나님의 말씀을 멸시하고 거역하는 사람들은 그 마음이 정함이 없다. 마음에 정함이 없다는 것입니다. Харин эзнээс имээдэггүй тэр мунхан хүмүүсүүд зүрхсэтгэл нь ямагт тийм биш байдаг байх нэ. 이 마음이 정함이 없다는 것은 마음이 흔들린다는 것입니다. Чонхам. 마음이 흔들린다는 거예요. Тэгэд тэдний зүрхсэтгэл ямагт хөдөлж байдаг. 이 마음을 정하지 못하는 것은 마음이 흔들리는 거예요. 이리 갔다 저리 갔다. 마음이 Ямар ч тийм шийдвэр шийдвэрийг тийм баттай шийдвэр гаргадаггүй, дандаа хөдөлж байдаг. Нэг ингээл нэг нааш цаашаа болоод хөдөлж байдаг. 마음이 불안한 겁니다. 불안하고 마음이 두렵고. Тэгээд тэд нэр зүрхсэтгэлдээ ямагт айдастай, хүйдэлтэй байдаг. 여러분 오늘 하나님의 말씀을 들을 때에 여러분 마음에 확실하게 분명하게 하나님의 뜻을 정해야 됩니다. Өнөөдөр та бүхэн энэ үгийг сонсоод яг зүрхсэтгэлдээ баттай тийм бат зүрхсэтгэлтэй болохыг хүсэж байна. 예, 하나님의 말씀을 들으면 흔들리는 마음이 바로잡아지고 하나님의 뜻대로 살기로 마음을 굳게 정할 수가 있습니다. Тэгээ эзний үгийг сонсоод говьж дайрсан хөдөлсөн тэр зүрхсэтгэлээ яг тэг шулуун байлгаад эзний өмнө яг үгээр алхахыг үгээр явъя гэсэн бат сэтгэлтэй хөдлөшгүй тийм ганхашгүй зүрхсэтгэлтэй болох гэж байна. 우리 예수님도 우리가 똑같은 몸을 이런 몸을 입으시고 33년 동안 사셨습니다. Есүс биднэртэй яг адилхан махан биетэй байсан. Тэгээ тэрээр 33 жил амьдарсан. 그러나 예수님은 한 번도 그 마음이 흔들리거나 요동하지 않으셨습니다. Тэгээ түүний зүрхсэтгэл нэг ч удаа хөдөлж байгаагүй. 그 누가복음 9장 52절을 찾아보세요. Лук 5장 2절. 누가복음 9장 52절. 9:25-ыг харъя. Лук 9:25. 9장 52절 읽어보세요. 9:25-ыг харцгаая. 51절. 51절입니다.
9-ийн 51 юм байна гэж. 자, 9-ийн 누가복음 9장 51절 찾았어요? 9-ийн 50 예수께서 승천하실 기약이 차감해 예루살렘을 향하여 올라가기로 굳게 결심하시고 했습니다. 51절이에요. 51절 아, 누가복음. 아, 제가 9장. 다시 한번 해요. 누가복음 9장 51절. Луг 9-ийн 51. 아, Түүний дээш аваачигдах өдрүүд ойртож байсан үед Есүс шийдвэртэйгээр Иерусалимыг зорилоо. 자, 이 예수님이 예루살렘을 향하여 올라가기로 굳게 결심했다. Есүс шийдвэртэйгээр Иерусалимыг зорьсон гэж байна. шийдвэртэй. 우리 예수님의 말씀을 들으면 우리도 마음에 굳게 결심이 일어납니다. Тэгээ бид нэр Бурхны үгийг сонсох юм бол зүрх сэтгэлд маань бат шийдвэр бий болдог. 우리도 예루살렘을 향하여 올라가기로 마음을 굳게 결심하는 겁니다. Тэгээ бид нар бас яг Есүстэй адил Иерусалим руу явахдаа бат шийдвэрээ гаргадаг. 자, 예루살렘에 왜 올라가십니까, 예수님이? Есүс энэ ишлэл дээр ягаад Иерусалим руу явах гэж байгаа юм бол? 예. 바로 십자가에 못 박혀 죽으시기 위해서 십자가의 죽음의 고난을 이루시기 위해서 올라가시는 겁니다. Тэр ягаад ингэж явах гэж шийдсэн бэ гэхээр загалмай дээр үхлийг гүйцэлдүүлэх гэж явах гэж байсан байгаа. 우리도 십자가를 지고 예루살렘을 올라가기로 굳게 결심합시다. Тэгээ бид нар бас тэр загалмайгаа үүрээд Иерусалим руу зорин явцгаая. бүр бат шийдвэртэйгээр зорьцгоё. 고난 받자 이렇게 굳게 결심합시다. 고난 받자. Зовлон идэе гэж бүр шийдвэртэйгээр зүрхтгэлдээ. 여러분이 예수님과 함께 고난 받기를 피하게 되면 세상에 고난이 오게 돼 있습니다. Хэрвээ Есүсийн замаар явж байхдаа түүний Есүсийн замаар явахдаа тэр зовлон бэрхшээлээс зугтах юм бол энэ ертөнцийн дээрх зовлон бэрхшээл биднэрт тулах болно. ертөнцийн зовлон бэрхшээл тулах болно. 예수님과 함께 고난 받자 이렇게 굳게 마음을 결심해야 됩니다. Тэгээд юу гэхээр Есүстэй хамт зовлон идэе гэж баттай шийдвэр гаргах хэрэгтэй. 예수님의 고난의 차치를 따라서 살자 이렇게 결심을 해야 돼요. Тэгээд Есүсийн алхсан тэр зовлонгийн замаар би ч бас алхнаа гэж бат шийдвэр гаргах хэрэгтэй юм аа. 사람들에게 칭찬을 받고 대접을 받고 높임 받으려고 하지 마십시오. Тэгээд бусдаас хүндэтгэл хүлээх хэрэггүй юм. бусдад таашаалгах хэрэггүй. 고난 받자, 멸시 천대 받자 이렇게 결심을 해야 됩니다. Бусдаар магтуулах гэсний хэрэггүй. Харин Есүстэй хамт зовлонгийн замаар явж Есүстэй хамт зовлон амсгая гэж шийдвэртэйгээр зүрхтгэлдээ 그래야 마음이 흔들리지 않는 거예요. шийдвэр гаргах юм бол бидний зүрхтгэл говьж дайвахгүй. 예수님도 얼마든지 흔들릴 수가 있고 마음에 두려움이 올 수가 있지만 한 번도 예수님은 그렇게 흔들리지 않으셨습니다. Тэгээ Есүс хизээд ч түүний зүрхтгэл хөдлөх боломжтой байсан. Тэр зовлон бэрхшээлээс духтах боломжтой байсан. Гэхдээ Есүс огтхон ч тийм үйлдэл хийгээгүй. 예수님이 그 십자가에 못 박혀 죽으러 가시는데 그 얼마나 인간적으로 생각하면 두렵고 또 이렇게 마음이 흔들리겠습니까? За тэр Иерусалим руу яваад загалмаа дээр цовдлогдож өвхөн тэр үнэхээр тийм бид нар өөрсдөө бодоод үзэх юм бол үнэхээр аимшигтай амар зүйл. 그 예수님이 겟세마네 동산에서 기도하실 때 기도하는 그 핵심이 뭐였습니까? Есүс Гетсеманы цэцэрлэгт залбирсан тэр залбирал нь ямар агуулгатай байсан бэ? Ямар залбирал байсан бэ? 아버지께서 내게 주신 잔을 내가 마셔야 되겠다. 이렇게 굳게
결심했지요. Аав таны надад уулгаж байгаа аягнаас би уух болно гэж бүр шийдсэн байгаа. 그런 내 원대로 마옵시고 아버지의 뜻대로 되기를 원합니다. 이렇게 굳게 결심을 했습니다. Миний хүслээр биш харин эцэг таны хүслээр болох болтугай гэж бүр зүрх сэтгэлдээ шийдсэн, бат шийдсэн байгаа. 여러분 이 시간 결심하십시오. 내 원대로 마옵시고 아버지의 뜻대로 되기를 원합니다. 이렇게 결심합시다. Тэгээ та бүхэн бас яг одоо зүрх сэтгэлдээ ийм миний хүслээр биш бурхан эцгийн хүслээр болгоё гэж бат шийдвэр гаргаасай гэж хүсэж байна. 그 아버지의 뜻은 예수님과 함께 고난 받는 겁니다. Тэгвэл бурхан эцгийн биднэрт хүсэж байгаа тэр хүсэл юу вэ гэхээр Есүстэй хамт зовлонгийн замаар алхах, явах юм. 베드로전서 4장 1-р Петр 4 베드로전서 4장 4장 13절 13 1-р Петр 4:13 자, 13장 오직 너희가 그리스도의 고난에 참여하는 것으로 즐거워하라 그랬습니다. харин та нар Христийн зовлонгуудыг хуваалцахдаа баярлалаа гэсэн байгаа. 우리가 이 그리스도의 고난에 참여하는 것으로 기뻐하고 즐거워하라 이렇게 우리 마음에 결심이 돼야 됩니다. Тэгвэл бид нар зүрх сэтгэлдээ Христийн зовлонгуудыг хуваалцахдаа баяртай байя гэсэн бат шийдвэрийг гаргаасай гэж хүсэж байна. 그 다음에 14절에도 너희가 그리스도의 이름으로 욕을 받으면 복 있는 자로다 그랬어요. Тэгээд 14-р эшлэлийг үргэлжлүүлээд харах юм бол 음. хэрвээ та нар Христийн нэрээс болж зүгхэгдвэл ёроолтой гэсэн байгаа. 첫째, 그리스도의 고난에 참여하자 하는 즐거움. За нэгдүгээрт нь Христийн зовлонгуудыг хуваалцахдаа баярлая гэсэн баяр хөөр байгаа. 내가 그리스도의 일꾼이 됐으면 그리스도와 함께 그리스도의 고난에 참여하는 것으로 기뻐하고 즐거워하는 것입니다. За Христийн зовлонгуудыг Христийн амсаж байсан зовлонгуудыг би ч гэсэн бас амсъя гэж мөн хамт амсалж хуваалцаж байгаадаа баярлах хэрэгтэй юм аа. 그리고 그리스도의 이름으로 욕을 받으면 복 있는 자로다. Тэгээд Христийн нэрээс болж хараагдж зүгхэгдэж байгаа бол бас ёроолтой. 자, 그리고 16절에 만일 그리스도인으로 고난을 받은즉 부끄러워 말고 도리어 그 이름으로 하나님께 영광을 돌리라 그랬습니다. Тэгээ 16-аг бүгдээр харъя. Хэрв Христийн гэдгээсээ болж зовдөг бол бүү ич. Харин энэхүү нэрээрээ Бурхныг алдаршуулаарай гэсэн байна. 그러므로 19절에 하나님의 뜻대로 고난을 받는 자들은 선을 행하는 가운데 그 영혼을 미쁘신 조물 주께 부탁할지어다 그랬어요. Тэгээ 19-ыг харах юм бол Бурхны хүслийн дагуу зовгсод зөвийг үйлдэхдээ итгэмжид бүтээгчид түнсээ даатхаа гэсэн байна. 자, 우리가 하나님의 일꾼으로서 마땅히 그리스도와 함께 고난 받는 것이 하나님의 뜻이다. 이렇게 마음을 결심을 해야 됩니다. За тэгвэл эзний ажилчин болсон бид бүхэн Христтэй хамт зовлон амсах нь заашгүй гэж зүрх сэтгэлдээ бат шийдээрээ. 자, 그럼 우리가 마음을 정합시다. 나는 누구의 일꾼입니까? За бүгдээрээ зүрх сэтгэлдээ нэг шийдвэр гаргая. Бид нар би бидний одоо хувь хүнийг бүр хиний ажилчин билээ? 그리스도의 일꾼입니다. Христийн ажилчт байгаа. 그리스도의 일꾼이면 그리스도와 함께 고난 받는 것을 기뻐하고 즐거워해야 됩니다. Тэгвэл Христийн ажилчин юм бол Христтэй хамт зовлон амсахдаа баярлах хэрэгтэй байна. 고난 받자, 내가 멸시 천대 받자 하면 마음이 평안하고 마음의 기쁨이 일어납니다. За би зовлон амсах болно, зовлон туулах болно
гээд шийдвэртэйгээр зүрх сэтгэлдээ тийм бодолтой байх юм бол зовлон бэрхшээл тулгарсан ч баяр хөөртэйгээр хүлээж авдаг. зүрх сэтгэл маань баяр хөөртэй байдаг. 그러나 내가 사람들에게 칭찬을 받아야 되지, 높임을 받아야지, 예? 내가 잘했다는 말을 들어야지. 이렇게 되면 마음이 불안합니다. Харин эсвэргээрээ за хин нэгнээс нэг сайхан үг сонсчих юмсан, магтаал сонсчих юмсан. За би ч нэг сайхан гайгүй харагдчих юмсан гээд байх юм бол харин ч зүрх сэтгэлдээ илүү их зовдөг байгаа. 고린도 후서 1장. 2 дугаар Коринт 1-р бүлэг 고린도 후서 1장 5절. 5. 자, 그리스도의 고난이 2-р 네. Коринт хэдийн гэсэн. Нэгийн 고린도 5. 후서 1장 5절입니다. 그리스도의 고난이 우리에게 넘친 것 같이 우리의 위로도 그리스도로 말미암아 넘치는도다 했습니다. 2 дугаар Коринт 1-5. Учир нь Христийн зовлонгууд бидэнд ариун байдгийн адил түүнчлэн бидний тайвшралч мөн Христээр дамжуулан ариун байдаг. 이 그리스도의 고난을 우리가 받는 것만큼 그리스도의 위로와 기쁨이 우리에게 온다는 것입니다. Тэгээ юу гэхээр Христийн зовлонгууд их байх тусам Христээр бид нар илүү их тааршруулагдах болно гэсэн үг байна. 자, 우리가 마태복음 5장 한번 봅시다. Матай 5 дугаар бүлгийн бүгдээрээ хай. 마태복음 5장 몇 절입니까? 마태복음 5장 10절, 11절. 5-ын 10, 11. 마태복음 5장 10절과 11절. 의를 위하여 핍박을 받은 자는 복이 있나니 천국이 저희 것이미요. Матай 5-ын 10, 11. 마태복음 5장 10절. 의를 위하여 핍박을 받은 자는 복이 있나니 천국이 저희 것입니다. 5-ын 10. Зөвхт байдлын төлөө хавчигдсан хүмүүс өрөөлтэй. Учир нь Тэнгэрийн хаанчлал бод тэднийх юм аа. 11절에 나를 인하여 너희를 욕하고 핍박하고 거짓으로 너희를 거스려 모든 악한 말을 할 때에는 너희에게 복이 있나니 했습니다. 11. Надаас болж та нарыг хүмүүс доромжилж, хавчиж, хуурамчаар та нарын эсрэг зүссэн бүрийн хорон мөг ярихад та нар өрөөлтэй. 예수님 때문에 욕을 받고 핍박을 받고 악한 말을 들을 때에는 너희에게 복이 있다 그랬습니다. Есүсээс болж хараалган зүхэгдэж доромжлуулагдах үед та бүхэн харин ч эсрэгээрээ өрөөгдөх юм аа, өрөөлтэй юм аа. 어떤 복이 있습니까? 12절에 Ямар өрөөл байгаа юм бэ? 12 дээр гарч байгаа. 기뻐하고 즐거워하라. 하늘에서 너희의 상이 큼이라. 너희 전에 있던 선지자들을 이같이 핍박하였느니라 하십니다. Баяр хөөртэй байцгаа. Тэнгэр дэх шагналтай нь агуу юм аа. Учир нь та нараас өмнө байсан иш үзүүлэгчдийг ч тэд ийхүү хавцсан гэж. 기뻐하고 즐거워하라. 하늘에서 너희 상이 크다 그랬습니다. Тэгээд та нарын тэнгэр дэх та нарын шагнал агуу. Тиймээс баяр хөөртэй бай гэж. 우리가 하늘에서 예수님 앞에 갔을 때 잘하였도다. 착하고 충성된 종아 이 칭찬을 받게 되는 거예요. Тэгээд бид нэр мөнхийн улсад очихдаа тайн байлаа, итгэмжит боол гэж Бурханаар цаашаагдах болно, магтуулах болно. 자, 우리가 마음을 굳게 정합시다. Тэгээд бүгдээрээ зүрх сэтгэлээ шийдвэртэй байцгаая, зүрх сэтгэлтэй. 주님을 위해서 고난받고 주님을 위해서 멸시 천대를 받자, 핍박을 받자. 이렇게 마음을 굳게 정하실 때 성령의 감동이 옵니다. Тэгээд эдний төлөө зовлон бэрхшээлийг амс болно. Тэгээд яг шийдвэртэй байхад зүрх сэтгэл маань баяр хөөр амар амгалангаар дүүрэх болно. 이 잠언 15장 이 7절 말씀이 이건
교훈을 우리한테 주고 있는 것입니다. Тэгэхээр энэ сургаалт төгс 15-ын 7-р эшлэл биднэрт ийм сургамжийг хайрлаж байгаа юм аа. 그래서 지혜로운 자의 입술, 이 지혜로운 자의 그 입술을 통해서 전달되는 하나님의 말씀을 들으면 이와 같이 우리가 주님과 함께 고난받자 이런 결심을 하게 되는 겁니다. Эзнэр дамжуулан хилэгдэж байгаа энэ ёроолыг бид нэр авнаа гэх үед бид нэр түүнтэй хамт тэр Христтэй хамт зовлон туулж чаддаг болно. 자, 또 이 다윗의 마음의 결심을 한번 봅시다. 시편 57편 7절. За Давид зүрхсэлдээ ямар бат шийдвэртэй байсныг харцгаая. Дуулал 시편 57편 7절. 57-гийн 7. Дуулал 57-гийн 7. 읽어보세요. 하나님이여 내 마음이 확정되었고 내 마음이 확정되었사오니 내가 노래하고 내가 찬송하리이다. Зүрх минь бат байна. Өө бурхан. Зүрх минь бат байна. Би дуулна, би магтан дуулнаа. 자, 우리 마음이 확정되고 우리 마음이 확정되었는데 내가 노래하고 내가 찬송하리이다. Би дуулна, би магтан дуулнаа. Зүрх сэтгэл минь бат байна. Өө бурхан, зүрх минь бат байна гэсэн. 자, 그리고 56편 4절. 시편 56편 4절. Тэгээд 56-гийн 4-ийг харъя. 네, 시편 56편 4절 읽어보세요. Дуулал 56-гийн 4. 내가 하나님을 의지하고 그 말씀을 찬송하올지라 내가 하나님을 의지하였은즉 두려워 아니하리니 혈육 있는 사람이 내게 어찌하리이까 했습니다. Бурхны дотор би түүний үгийг магтнаа. Бурханд би итгэлээ өгсөн. Би айхгүй хүн надад юу хийж чадах вэ? 또 10절에도 내가 하나님을 의지하여 그 말씀을 찬송하며 여호와를 의지하여 그 말씀을 찬송하리이다. 10-р ишлэгийг харах юм бол Бурхны дотор би үгийг магтнаа. Эзэн дотор би үгийг магтнаа гэсэн. 여러분 두려워하지 말고 염려하지 말고 어떻게 하나님을 의지하고 하나님의 말씀을 찬송하고 고난받자 이렇게 우리가 마음을 정하자 이 말이에요. Тэгэд яах ёстой вэ гэхээр айж имээлгүйгээр харин эзний дотор эзний үгийг магтан дуулнаа, магтах болно. Эзэнтэй хамт зовлон амсах болно гэж бат шийдвэртэй байгаарай гэж байгаа юм. 이것이 마귀를 대적하는 강력한 무기입니다. 강력한 무기. Сатаныг эсэргүүцэн зогсох маш хүчтэй зэвсэг. 사탄이 우는 사자같이 우리들을 삼키려고 지금 기회를 보고 있습니다. Тэгээ сатан архирах арслантай айдал биднийг барих боломжийг ямагт харж хүлээж байдаг. 자, 시편 55편 22절. Дуулал 55-ийн 22. 시편 55편 2절. 22절. 22. 내 짐을 여호와께 맡겨버리라. 너를 붙드시고 의인의 요동함을 영영히 허락지 아니하시리로다 했습니다. Дуулал 55-ийн 22. Ачаагаа эзэнд даатах тэр чамааг өмгөөлнө. Зөв шударгыг ганхыг тэр хизээж зөвшөөрөхгүй гэсэн. 우리의 모든 염려, 근심, 걱정, 두려움을 다 하나님께 맡겨버리라는 거예요. Тэгэд өөрийнхөө бүхий л санаа зовлт бүх зүйлээ эзэнд ачаагаа эзэнд даатаа гэж байгаа юм. 이 맡겨버리라는 것은 던져버리라는 거예요. 하나님께 던져버리라는 거예요. Тэгээд даатах гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр бурханд бурхан руу шидэ гэсэн үг байгаа. 그럼 너를 붙드시고 의인의 요동함을 영영히 허락지 아니하시리로다. 그 말씀하셨어요.
Тэгвэл чамайг ганхахыг тэр хизээч зөвшөөрөхгүй гэж бурхан өөрөө айлдаж байна. 의인은 사자같이 담대해야 됩니다. Тэгээд зөвхт хүн арслантай адил зоригтой байх хэрэгтэй. 마음을 굳게 정하고 사자같이 담대하게 고난 받자. 하나님의 말씀대로 살자. 이렇게 담대하게 나가야 됩니다. Зүрх сэтгэлдээ бат шийдвэр гарган арслантай адил зоригтой бурхны төлөө зовлон амсах болно гэж шийдвэртэй байх хэрэгтэй. 이렇게 하시겠습니까? Та бүхэн ийм байх уу? 자, 하나님 앞에 약속하십시오. За бурханд бүгдээр амлацгаая. 우리 노명도 이렇게 하시겠습니까? 네, 아멘. 아멘. 이렇게 마음을 굳게 정해야 흔들리지 않고 아멘. 시험이 올 때에 승리할 수 있는 겁니다. Яг бүгдээрээ эзэнд ийм зоригтой шийдвэр гаргах юм бол бидний зүрх сэтгэл гуйж дайхгүй. 이 마음이 흔들리고 마음이 이렇게 의심이 일어나면 우리가 하나님의 일을 할 수가 없습니다. Зүрх сэтгэл маань гуйж дайрсан, зүрх сэтгэл маань эргэлзээтэй байх юм бол бид нар эзний ажлыг хийж чадахгүй. 자, 시편 또 찾아봅시다. 시편 42편 Дуулал 42 42편 11절 11 읽어보세요. Дуулал 내 영혼아 네가 어찌하여 낙망하며 어찌하여 내 속에서 불안하여 하는고 너는 하나님을 바라라. 나는 내 얼굴을 도우시는 내 하나님을 오히려 찬송하리로다 했습니다. Сэтгэл минь ээ чи юунд зөвхөрнө вэ? Яагаад чи миний дотор өөмөлөгдсөн бэ? Бурханд найд. Учир нь би өөрийн туслагч болон өөрийн бурхныг түүнийг л магтах болно. 우리가 하나님의 말씀을 굳게 붙들고 그 말씀을 의지하고 그 말씀을 찬송할 때 우리가 마음을 굳게 정할 수가 있는 것입니다. Бид нэр зүрх сэтгэлдээ яг эзний үгээр явах болно, эзний замаар явах болно гэж бат шийдвэр гаргаж чадах болно. 이렇게 하나님께서는 의인이 요동하고 의인이 두려워하고 의인이 염려하는 걸 원하지 않습니다. Тэгээд бурхан юу гэхээр зөвхт нэгэн зүрх сэтгэлдээ зөвхөрч зөвхт нэгэн зүрх сэтгэл дотроо өөмөлөгдөхийг хүсдэггүй юм аа. 자, 그러니까 우리가 하나님의 말씀을 힘있게 듣고 그 말씀을 믿고 의지합시다. За тиймээс бүгдээрээ эзний үгийг маш анхааралтай сайн сонсож эзний үгийг хүчтэйгээр хараан түгээцгээе. 자, 잠언 15장 8절. Сургаалт үгс 15-ийн 8. 악인의 제사는 여호와께서 미워하셔도 정직한 자의 기도는 그가 기뻐하시느니라 했습니다. Хар санаатны өргөл эзний хувьд жигшүүртэй. Харин цэгшулан хүний залбирал түүний таалалд нийцдэг. 하나님께서는 악인이 하나님을 경외하지 않는 악한 자들이 뭐 제사 드리고 뭐 여러 가지 행사를 하는 거 하나님이 기뻐하지 않습니다. Тэгээ хар санаатай хүмүүсүүд хийж байгаа хар санаатнуудын хийж байгаа зүйлсийг бурхан огт таалдаггүй юм. 하나님께서 아벨의 제사를 받으셨습니까? 가인의 제사를 받으셨습니까? Бурхан Авелийн өргөлийг хүлээн авсан уу? Каины өргөлийг хүлээн авсан уу? 아벨의 제사를 받으셨죠? 아벨. 가인의 아벨. 제사는 하나님 물리치셨습니다. 안 받았어요. Авелийн өргөлийг хүлээн аваад Каины өргөлийг нь бурхан хүлээж аваагүй. 그러니까 하나님이 가인은 악인이고 또 아벨은 하나님이 의인으로 정하신 겁니다.
Бурхан Авелийг зөвхт гэж үзээд Каиныг хорон муу нэгэн гэж харсан байгаа. 그리고 하나님은 정직한 자의 기도를 크게 기쁘게 받으신다는 것입니다. Тэгээ бурхан итгэмжит нэгний өргөлийг таалдаг юм. 하나님을 경외하는 자의 기도를 하나님의 기쁘게 받으시는 거예요. Бурханаас эмээгчдийн залбирлыг бурхан итгэмжтэйгээр таалдаг, баяртайгаар таалдаг юм аа. 그게 이 정직한 기도. 우리가 이 정직한 기도가 뭘까요? Тэгвэл энэ итгэмжит залбирал гэж юу вэ? 자기 죄를 회개하면서 기도하는 겁니다. Юу вэ гэхээр өөрийнхөө гим нүглийн төлөө гимшин залбирж байгаа. залбирч байгаа залбирлыг хийж байгаа. 우리가 마음을 정직하게 써보면 남의 죄가 더 큽니까? 나의 죄가 더 큽니까? Тэгээ бид нэр яг зүрхтгэлдээ итгэмжтэй байх юм бол бусдын хийсэн нүгэл илүү том харагдах уу? Миний өөрийн хийсэн нүгэл илүү том харагдах уу? 우리가 마음을 정직하게 써보면 내 죄가 다른 사람의 죄보다 더 크고 더 더러운 것입니다. Тэгээ бид нэр яг зүрхтгэл маань итгэмжтэй байх юм бол бусдаас илүү миний хийсэн гим нүгэл илүү том, илүү их, илүү бузар муу байгааг харж чаддаг. 내 죄가 더 많은 것입니다. өөрийн маань нүгэл илүү их байдаг. 우리가 정직한 기도는 양심, 선한 양심을 써서 기도해 보면 내 죄가 더 많구나, 내 죄가 더 크구나 를 깨닫고 회개하는 것입니다. Тэгээд яг итгэмжтэй залбирал гэж юу гэхээр яг хүний цэвэр мэс чанараар, сайн мэс чанараар хандаж залбирч ямар нэгэн зүйлд хандах юм бол өөрийнхөө гим нүглийг илүү их бузар муу байгааг олж хардаг нүдтэй болдгоо. 그럼 잠언 28장 13절. Сургаалт төгс 28:13 읽어보세요. 자기의 죄를 숨기는 자는 형통치 못하나 죄를 자복하고 버리는 자는 불쌍히 여김을 받으리라 그랬어요. Сургаалт төгс 28:13 гим нүглээ нуун дааллагч хизээч амжилтанд хүрэхгүй. Харин гим нүглээ хүлээн зөвшөөрч тэдгээрийг хаягч хүн хайр инэрлийг хүртнэ. 우리가 정직하게 기도해 보면 하나님 앞에 정직한 마음, 신앙 양심을 써보면 내 죄가 더 크고 내 죄가 더 많구나 그걸 깨닫고 회개하는 것입니다. Бид нар яг итгэмжтэй байж яг сайн мэс чанар, итгэлийн мэс чанараар хандах үед миний гим нүгэл үнэхээр их байна. Гим нүгэл маань үнэхээр бузар муухай юм аа гэж өөрийгөө харддаг болт юм аа. 우리가 시편 50편 한번 봅시다. Дуулал 50-ыг харцгаая. 다윗이 정직하게 기도를 했죠. Давид итгэмжтэй залбирч байгаа байдлыг нь харж болно. 다윗이 시편 51편 17절 Дуулал 51:17 17절 한 16절 17절 16:17 харъя. 51:16-17 시편 51편 16절 17절 주는 제사를 즐겨 하시나니 그렇지 않으면 내가 드렸을 것이라 주는 번제를 기뻐 아니하시나이다 했습니다. Дуулал 51:16-17 Учир нь та дахил баярлдаггүй. Тийм бишсэн бол би түүнийг өргөх байсан. Та 17절에 дахлыг таалдаггүй. Бурхан өргөх дахил бол эмтэрсэн сүнс юм. Бурхан эмтэрсэн гэмшдэг зүрхийг та жигшихгүй. 17절에도 하나님이 구하시는 제사는 상한 심령이라 하나님이여 상하고 통회하는 마음을 주께서 멸시치 아니하시리이다 그랬습니다. Тэгээ 17 дугаар ишлэлийг харах юм бол Бурханы хүлээн авдаг тэр өргөл тахил нь юу гэхээр эмтэрсэн сүнс юм аа гэж байгаа. Тэгээд Бурхан эмтэрсэн
эмтэрсэн гэмшдэг зүрхийг та хизээч зэгшихгүй гэж байна. 그래서 하나님이 다윗의 제사는 하나님이 기쁘게 받으셨지만 사울의 제사는 하나님이 받지 않으셨습니다. Тэгээ бурхан Давидын тэр тахлыг таалан хүлээн авсан. харин Саулын тахлыг хүлээж аваагүй байгаа. 또 하나님이 아벨의 제사는 기쁘게 받으셨지만 가인의 제사는 받지 않으셨습니다. Мөн бурхан Абелийн тахлыг таалан хүлээн авсан бол Каины тахлыг хүлээж аваагүй. 아벨은 회개하면서 하나님 앞에 제사를 드리고 기도한 것입니다. 자기 죄를 자복하고 회개하면서. Абель бол өөрийнхөө гим нүглээ гимшиж, өөрийнхөө гим нүглээ улааж бурханд залбирсан байгаа. Тахил өргөсөн байгаа. 하나님이 구하시는 제사는 상하고 통회하는 마음을 주께서 원하신다는 거예요. Юу гэхээр бурхан эмтэрсэн, гимшсэн зүрх сэтгэлийн тахлыг бурхан өргөлийг бурхан хүлээн авдаг юм аа. 우리가 정직하게 하나님 앞에 기도를 해보면 내가 죄인이구나, 내 죄가 크구나 그걸 깨닫고 회개합니다. Тэгээ бид нэр яг бурханы өмнө итгэмжтэй зүрх сэтгэлээр хандах юм бол үнэхээр миний гим нүгэл ийм их байгаа юм байна гэж эзэнд гимшиж чаддаг болдог юм аа. 그러면서 감사하면서 하나님께 예배를 드리고 기도하는 것입니다. Тэгээ бурханд талархан хүндэтгэн мөрөгдөг байгаа. 나 같은 죄인을 이렇게 용서해 주시고 하나님의 자녀 삼아 주시고 하나님의 일꾼 삼아 주신 거 감사합니다. Над чиг ийм бодөр булаа гим нүгэлтнийг уучлан өршөөж өөрийн ажилчин болгон сонгосон танд талархъя. 잠언 15장 8절. 9절. Тэгээд сургаалт төгс 15:9-ыг харъя. 네. 자, 9절 읽어보세요. 15:9. 악인의 길은 여호와께서 미워하셔도 의를 따라가는 자는 그가 사랑하신다 그랬어요. Хар санаатны зам эзний хувьд жигшүүртэй боловч шудраг зүвийн араас явагчдыг тэр хайрладаг. 이 두 가지 길이 있습니다. 악인의 길과 의인의 길이 있습니다. За хоёр төрлийн зам байна. Та хар санаатны зам эсвэл нөгөөх нь болохоор шудраг зүвийн зам байна. 악인의 길은 자기 욕심대로 사는 것입니다. 자기 마음대로 사는 것입니다. Хар санаатны зам нь юу гэхээр өөрийн дур зоргоор өөрийн хүсэл шунлын дагуу явж байгаа зам юм. 자기 영광을 위해서, 자기를 위해 사는 거예요. 악인들은. өөрийнхөө алдар нэрийн төлөө өөрийнхөө төлөө явж байгаа зам байгаа. 그러나 의를 따라가는 자들은 바로 하나님의 영광을 위해서, 주님을 위해서 살아가는 것입니다. Харин зөв шударгын замаар явж байгаа зам юу гэхээр бурхны алхаж явж байгаа зам юм аа. 그러니까 우리가 항상 의를 따라가는 하나님의 일꾼들은 성경 말씀을 통해서 항상 교훈을 받고 책망을 듣고 회개하면서 감사하면서 우리가 믿음으로 살아가는 것입니다. Тэгэд эзний зөв шударгын замаар алхаж байгаа хүмүүсүүд ямагт Библийн үгийн дагуу гимшин үгийг сахиж амьдардаг байна. 자, 우리의 의가 누굽니까? 우리의 의. За бидний энэ зөв шударга байдал гэж яг юу вэ? 하나님의 의인데 그 하나님의 의가 우리에게 선물로 주어졌는데 바로 예수 그리스도가 나의 의입니다. Тэгээ бидний зөв шударга байдал гэж юу вэ гэхээр тэр бол бурхны зөв шударга байдал байгаа. Тэгээ бурхан тэр зөв шударга биднэрт бэлэг болгон өгсөн. Тэгээ тэр нь юу гэхээр 그리스도의 의. Христийн зөв шударга байдал юм аа. 그리스도의 의가 하나님의 의입니다. 그 의를 하나님이 우리에게 주신 거예요. Тэгээ тэр Христийн зөв шударга байдал нь болохоор өөрөө бурхны зөв шударга байдал юм аа.
Тэгээ тэр бурхны зөв шударгыг бурхан биднэрт бэлэг болгон өгсөн. 우리는 내가 선한 일을 해서 내가 좋은 일을 해가지고 그 공로로 사는 게 아닙니다. Тэгээ бид нэр сайн үйлс хийсэн болохоор тэр сайн сайхны зүйлийг үйлдсэн болохоор шагнагдаж байгаа. Сайн сайхан ямар нэгэн сайн зүйл хийсэн болохоор бид нэр зөв шударга гэж хэлэгдэж байгаа юм бишээ. Тооцогдсон юм бишээ. 바로 나를 위해서 십자가에 죽으시고 부활하신 예수 그리스도의 의를 따라 우리가 사는 것입니다. Яг миний гэм нүглийн төлөө загалмаа дээр нас барж дахин амьсан Христийн зөв шударгын учраас бид нэр зөвд шударга гэж тооцогдсон юм аа. 그래서 이게 믿음으로 사는 것이 바로 예수 그리스도의 의를 따라서 사는 것이 바로 믿음으로 사는 것입니다. Тэгээ Есүс Христийн зөв шударгыг 목사님 다시 한번 우리가 예수 그리스도의 의를 따라서 사는 것이 믿음으로 사는 것입니다. Есүс Христийн зөв шударгыг дагаж амьдрна гэж юу гэхээр итгэлээр амьдрах, итгэлээр алхахыг хэлдэг. 그걸 하나님이 사랑하신다는 거예요. Тэгээ бурхан үүнийг хайрладаг юм аа. 자기가 잘한 거, 자기가 선한 일을 한 거, 자기 어떤 공로를 가지고 사는 것은 자기를 높이고 자랑하는 것입니다. Тэгээ өөрөөрөө сайрхах, өөрийнхөө сайн хийж өөрийнхөө чаддаг зүйлээрээ багтаж ирдэнэ гэдэг бол 오직 예수 그리스도의 그 의, 그분의 말씀을 따라서 사는 것이 이걸 하나님이 기뻐하는 거예요. бардам нь харин зөвхөн Есүс Христийн зөвхт байдал тэр итгэлээрээ алхах гэдэг бол бурхны таалалд нийцдэг зүйлээ. 나를 위해서 십자가에 죽어주신 바로 예수 그리스도의 그 공로, 그 십자가의 공로를 우리가 감사하면서 사는 것이 이것이 바로 의인의 길입니다. Тэгээ гэм нүглийн маань төлөө амиа загалмаа дээр өөрийн амиа зориулсан тэр Христийн төлөө амьдрах нь зөв шударгаар алхах явдал юм аа. 10절 읽어보세요. 10 дугаар ишлэгийг харъя. 도를 배반하는 자는 엄한 징계를 받을 것이요 견책을 싫어하는 자는 죽을 것이다. 그랬어요. Хатуу шийтгэл замаасаа гажигч нарт зориулагджээ. Зэмлэхийг үзэн ядагч нь үхнэ. 이 도를 배반한다는 것은 하나님의 말씀을 저버린다는 것을 말합니다. 도를 배반한다는 것. 도를 배반한다는 것은 하나님의 이 도가 몽골에는 뭘로 번역이 됐어요? 도. 도. 몽골어는 이 10절이 뭘로 번역이 됐어요? 도를 배반하는 자. 똑같네요. 똑같죠? 네네. 이 도가 이 말씀 도자, 하나님의 말씀을 버리는 것을 말하는 거예요. За, замаасаа гажигч гэж яг юу хэлж байгаа гэхээр бурхны үгийг хайж байгаа хүмүүсийг хэлж байгаа. 하나님의 말씀을 저버리는 자, 이 버리는 자는 엄한 징계를 받는다고. Тэгээд тэр бурхны үгийг хайж байгаа хүмүүсүүд хатуу шийтгэл хүртнэ гэсэн байгаа. 우리가 이 하나님의 말씀을 하나님이 주셨는데 이 말씀을 저버리고 이 말씀을 거역하고 이 말씀을 저버리게 되면 하나님의 엄한 징계가 있다는 것입니다. Тэгээ бурхны үгийг хайж тэр замаасаа гажиж байгаа хүмүүсүүд хатуу шийтгэл хүртэх юм аа. 사울 왕이 하나님의 말씀을 버렸지요. 사울 хаан бурхны үгийг хайсан. 사울 왕이 하나님의 말씀을 버리고 자기 욕심대로 자기 뜻대로 살다가 결국은 하나님의 징벌로 죽임을 당했습니다. Тэгээд Саул хаан өөрийнхөө
мөн өөрийн шунал хүслээ дагаж яваад эцсээ бурхны шийтгэлийг хүртдэг. 사울왕이 죽은 원인이 나오는데 그게 역대상 10장. Тэгээд Саул хаан өгсөн шалтгааныхын талаар бичсэн байгаа. 역대상 10장. Тэгээ шаштрын дээд 10 дугаар бүлэг 자, 역대상 10장. шаштрын дээд 10. 여기 보면 사울왕이 죽은 이유가 나옵니다. 13절, 14절. 13, 14. шаштрын дээд 10-ын 13, 14. 사울이 죽은 것은 여호와께 범죄하였음이라. 저가 여호와의 말씀을 지키지 아니하고 또 신접한 자에게 가르치기를 청했다 했습니다. Ийхүү шаштрын дээд 10-ын 13. Ийхүү эзний эсрэг өөрийн үйлдсэн бусармаг үйлсийнхээ төлөө Саул өгсөн нь эзний үгийг сахилгүй үзмэрчийн зөвлгөөг гуйн санаа бодлыг нь асуусан гэж. 또 14절에도 여호와께 묻지 아니하였으므로 여호와께서 저를 죽이시고 그 나라를 이새의 아들 다윗에게 돌리셨다 그랬습니다. 14. Эзний хүслийг мэдхийг хүссээгүйгээсээ болсон. Тиймээс тэр түүнийг хорон хаанчлалыг нь Есенхүү Давидэд шилжүүлвэ. 그러니까 하나님이 이 사울왕을 이렇게 징벌하신 그 원인은 바로 하나님의 말씀을 지키지 않은 거예요. 버린 겁니다. Тэгээд Саул хаан бурхнаар шийтгэгдэж өгөж байгаа шалтгаан нь юу гэхээр эзний үгийг хайсан байгаа. Тэгээд түүний үгийг сахиагүй байгаа. 하나님께 묻지 아니하고 결국은 무당 그 무당 점쟁이한테 가서 물어본 겁니다. Тэгээд мөн бурхны хүслийг мэдхийг хүсээгүй байгаа. Тэгээд яасан бэ гэхээр тэр үзмэрчдээр очиж хуульсан байгаа. 여러분 예수 믿는 사람들이 점쟁이 무당을 찾아가서 이 물어보는 것은 큰 징벌받을 범죄입니다. За итгэгч хүмүүсүүд үзмэрч өөр хиймэл шүтэн дээр очиж мөргөх нь маш том нүгэл. 자, 뭐 우리가 구약성경에 보면 하나님께 묻지 않고 이방신에게 물어보다가 죽은 사람들이 나옵니다. Хуучин гэрээ номыг харах юм бол бурхнаас гуйхаасаа татгалзаж өөр харь бурхтад очиж мөргөж байгаа, харь бурхтаас очиж гуйж байгаа тийм зүйл явдлууд зөндөө байгаа. 자, 잠언 15장 10절. 6-15-10. 그래서 이 도를 하나님의 말씀을 배반하는 자는 엄한 징계를 받을 것이요 견책을 싫어하는 자는 죽을 것이다. 그래서 Тэгээд эзний үгийг үл тоомсорлож түүний замаас гажигч нар нь хатуу шийтгэл хүртэж зэмлэлийг үзэн ядагч нар нь үхэх болно гэсэн байна. 이 견책은 책망을 말합니다. 책망을 싫어하는 사람은 죽는다. 그래서 Тэгээд энэ зэмлэлийг үзэн ядагч нар нь үхэх байх нэ. 여러분 사울왕이 죄를 졌을 때 하나님이 그 사무엘 선지자를 통해서 책망하고 돌이키라고 기회를 주었습니다. Бурхан тэр Саул хааныг зэмлэж загнасан байгаа. Тэгээ яагаад гэсэн бэ гэхээр бурхан руу гимшиж эргээ гэж сануулж байсан юм аа. 근데 그는 끝내 회개하지 않았습니다. Харин Саул хаан эцсээ хүртэл гимшээгүй. 끝내 하나님의 말씀을 순종하지 않았습니다. Эцэс хүртлээр бурханы үгэнд дуулуургүй байсан. 그러니까 이 하나님의 말씀을 버리게 되면 하나님의 책망을 받지 않습니다. Тэгээ бурханы үгийг хаях юм бол бурханы зэмлэлийг үл тоомсолдог. 여러분 보세요. 하나님의 말씀을 듣지 않는 사람들 아무리 책망해도 그 책망을 받지 않습니다. За бүгдээрээ харцгаая. Хичнээн бурханы үгээр
зааж сургаад байхад ч тэр үгийг хүлээж авдаггүй хүмүүсүүд байдаг. 그러다 결국은 이제 하나님의 징벌로 파멸을 맞이하게 되는 거예요. Тэгээд эцсэндээ бурхны тэр шийтгэлийг хүртчихэдэг юм аа. 자, 11절, 11절. 11-р эшлэл. 자, 음부와 유명도 여호와 앞에 드러나거든 하물며 인생의 마음이리요. 그랬습니다. Үхэгсдийн орон хийгээд суурил эдний өмнө ил байдаг бол хүмүүсийн зүрхсэтгэл бүрч илүү байх босоо. 예, 음부와 유명은 이 죽음과 파멸을 가리키는 것입니다. За үхэгсдийн орон суурил гэж байгаа. Энэ болохоор үхлийг хэлж байгаа юм аа. 음부는 주로 죽은 자의 거처를 나타내는 데 흔히 사용하는 그런 말입니다. За үхэгсдийн орон гэхээр үхсэн хүмүүсийн байрладаг газрыг хэлнэ. 그리고 유명은 아바돈이라고 합니다. 아바돈. За суурил гэж байгаа. Тэгээ энийг болохоор Абадон 히브리 말로 아바돈이라고 하는데 이것은 파멸이라는 뜻을 갖고 있습니다. Тэгээ Абадон гэж еврей хэлээр хэлдэг. Энэ нь өөрөө суурил устгал гэсэн утгатай үгээ. 그렇기 때문에 이렇게 인간의 그 깊은 죽음의 세계에도 하나님이 다 살피시고 드러나게 하신다는 것입니다. Тэгээд энэ чэнэс юу харж болох вэ гэхээр тэр хүний маш гүн гүнзгий тэр үхлийн ертөнцийг ч хүртэл бурхан шийтгэж суурилнэ гэсэн. 그래서 이와 같이 깊은 이 죽음의 세계 그런 속에도 하나님이 다 살피시고 그 음부를 다 드러내게 하신다는 거예요. Тэгээд тэр үхлийн маш гүн гүнзгий тэр ертөнцийг ч бурхан ажиглан харж байдаг. 하물며 이 땅에서 살아가는 모든 인간들의 행동과 그 활동과 그 마음까지도 하나님이 다 살피신다는 것입니다. Тэр гүн гүнзгий газрыг ч нэгтлэн харж байдаг бурхан энэ ертөнц дээрх хүмүүс тэдний зүрх сэтгэлийг ч ил болгохгүй гэж юу. 그러니까 이 하나님이 감찰하시는 하나님이시다. 살피시는 하나님이시다. 이걸 우리가 확실히 깨달아야 됩니다. Тэгээд юу гэхээр бидний бурхан бол маш хянан хардаг тийм бурхан гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. 전도서 12장. Номлогчийн үгс 12. 12장. 자, 14절. 13절, 14절. 13, 14. Номлогчийн үгс 12-ийн 13, 14. 네. 전도서 12장 13절 14절 읽어보세요. 일의 결국을 다 들었으니 하나님을 경외하고 그 명령을 지킬지어다. 이것이 사람의 본분이니라 했습니다. Номлогчийн үгс 12-ийн 13. Энэ бүхнийг сонирдоод дүгнэхэд бурхнаас имэж түүний тушаалыг дагах тун энэ нь хүн бүхэнд хамаарна. 자, 14절 다 같이 읽어봅시다. 하나님은 모든 행위와 모든 은밀한 일을 선악간에 심판하신다 그랬습니다. За бүгдээрээ хамт уншия 14. Бурхан тайн муу гэж ялгалгүй нууцлагдсан юмс бүрийг бүх үйлсийг шүүлтэд аваачих болно. 하나님은 하늘과 땅과 땅 속에까지 모든 은밀한 것을 다 선악간에 살피시고 심판하신다는 거예요. Тэгээ бурхан энэ газар доорх зүйлс, газар бүр огторгуйн зүйлсийг ч мөн энэ газар дээрх зүйлсийг ч бүгднийг ил болгон шүүх болно. 그렇기 때문에 우리가 하나님을 경외하고 그 명령을 따라야 됩니다. Тиймээс бид нэр бурхнаас имэн түүний тушааланд дуулууртай байх ёстой юм аа. 이것이 사람의 마땅한 본분이라는 것입니다. Энэ бол хүн бүхэнд хамаарагддаг зүйлээ. Хамаатай зүйл. 잠깐 쉬었다 하겠습니다. За завсарлаа. 기도합시다. Залбирая. 거룩하신 아버지 하나님, 이 시간에도 참은 말씀을 공부할 수 있도록 은혜 주신 거 감사합니다. Хайр эцэг бурхан минь энэ цаг
우리가 하나님의 말씀으로 기뻐하고 즐거워하며 Таны үгээр баярлан талархаж 이 하나님의 말씀을 따라 살아갈 수 있는 복된 일꾼들이 다 되게 해 주시옵소서. таны үгээр амьдрах эзний ёроолтой ажилчид болгооч. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 아멘. 자, 잠언 15장 12절. Сургаалт төгс 15-ийн 12. 자, 12절 읽어보세요. 15-ийн 12. 거만한 자는 이 견책받기를 좋아하지 아니하며 지혜 있는 자에게로 가지도 아니하느니라 그랬습니다. Басамжлагч нэг нь өөрийг нь зэмлэгчийг хайрладаггүй. Тэрээр мэрэгэн хүн рүү зүглэхгүй. 자, 이게 거만한 자는 바로 교만한 자를 말합니다. Басамжлагч гэж гарч байгаад энэ болохоор бардам зантай хүмүүсүүдийг хэлж байгаамаа. 이 교만한 자의 특징 중에 하나는 이 책망을 듣지 않는 것입니다. За энэ бардам хүмүүсүүдийн онцлог нь юу гэхээр хин нэгний зэмлэлийг хүлээж авдаггүй. 그래서 이 교만한 자는 이 하나님의 말씀으로 이 교훈과 책망을 듣지 않습니다. Тэгээд юу вэ гэхээр бурхны үгээр зэмлэж байгаа тэр зэмлэлийг хүлээж авдаггүй гэсэн үг байгаа. 우리가 그 사람을 평가하려면 그 사람이 마음이 교만한가 겸손한가 하려면 그 하나님의 말씀을 갖고 평가할 수 있습니다. За бид нэр энэ хүн бардам хүн мөн үү бардам биш үү гэдгийг яаж мэдж болох вэ гэхээр бурхны үгээр харж болдгоо. 이 모든 성경은 하나님의 감동으로 기록되었다고 했습니다. Тэгэд бурхны үг бүр бурхны амьсгалснаар байгаа гэсэн байгаа. 그래서 이 하나님의 말씀은 사람의 마음을 다 살피시는 겁니다. 사람의 마음을 다 살피는 거예요. Тэгээд юу гэхээр бурхны үг бол хүний зүрх сэтгэл нэг бүрийг харж байдаг. 그래서 이 사람의 마음을 다 살펴서 사람 마음 속에 있는 이 죄를 드러나게 합니다. Тэгээд зүрх сэтгэл нэг бүрийг бурхан харж байдаг. Тэгээд зүрх сэтгэл дэх гэм нүгэл бүрийг бурхан хил олгож гаргаж байдаг. 근데 이 교만한 자는 그 죄를 드러나는 게 아주 그걸 싫어합니다. Харин тэр бардам басамжлагч нар бурхны үгийг үл томсолж байдаг юм аа. 여러분 이 하나님의 말씀을 다 전해 보면 그 사람을 이 하나님의 말씀을 가지고 분별할 수가 있어요. Тэгээ бурхны үгээр бардам уу басамжлагч уу гэдгийг харж мэдэж таних болно. 네. 이 저기 요한복음 3장. Яохан 3 요한복음 3장. 자, 요한복음 3장 20절. 3-ын 20-ыг харъя. Яохан 3-ын 20. 19절부터. 19-с эхлээ харъя. 19절 요한복음 3장 19절 그 정죄는 이것이니 곧 빛이 세상에 왔으되 사람들이 자기 행위가 악함으로 빛보다 어둠을 더 사랑하는 것이니라 했습니다. Тэрхүү ялалт юм билээ. Гэрэл ертөнцид ирэхэд хүмүүсийн үйлс бодөр муу учир тэд харанхуйг гэрлээс илүү хайрлсан. 20절에 악을 행하는 자마다 빛을 미워하여 빛으로 오지 아니하나니 이는 그 행위가 드러날까 함이요 했습니다. Тэгээд 20 дугаар ишлэгийг харах юм бол учир нь өөрийнх нь үйлс ил гарчих вэ гэж булдрыг үйлдэгч хүн бүр гэрлийг үзэн ядаж гэрэл рүү гарч ирдэггүй гэсэн байна. 이 빛이 뭡니까? 예수님의 말씀이에요. 하나님의 말씀이 빛인데 이 악을 행하는 자들은 교만한 자들은 이걸 싫어한다 그 말이에요. За энэ гэрэл гэж юу юм бэ гэхээр бурхны үг байгаа. Бурхны үгийг хэлж байгаа. Тэгээд энэ бурхны үгэнд дургүй тэр
хорон муу хүмүүсүүд тэр бурхны үгэнд дургүй байдаг юм аа. 왜냐하면 그 속에 어둠이 드러날까봐, 그 죄가 드러날까봐 하나님의 말씀을 받지를 않습니다. 싫어합니다. Яагаад дургүй байдаг вэ гэхээр тэдний тэр харанхуй нь ил болчихвээ гэхээс айдаг байгаа. Тиймээс тэд нэр гэрлийг дургуулдаг. 그러나 21절 진리를 쫓는 자는 빛으로 오나니 했습니다. 이 진리, 하나님의 진리를 믿고 따르는 사람들은 하나님이 빛을 좋아합니다. Харин үннийг 21-р эшлэгээр харах болвол үннийг үйлдэгчид гэрэл рүү ирдэг. 그래서 예수님의 말씀을 전할 때에 그 말씀을 듣고 예수님을 미워하고 예수님을 모함하고 예수님을 십자가에 못 박아 죽인 사람들이 누구였어요? За Есүсийг байрвчлаж түүнийг загламаа дээр цовдлон алдаг хүмүүсүүд ямар хүмүүс байсан бэ? 그 바리새인들, 서기관, 제사장들, 그 종교 지도자들이었죠. Фарисеучуд, ахлах тахилч нар, тэр шашны удирдагч нар байсан байгаа. 그들은 하나님을 사랑하는 것보다도 돈을 더 사랑했습니다. Бид нэр бурхнаас илүүтэйгээр мөнгийг хайрлсан. 그 사람들은 돈을 더 사랑하고 하나님을 어떻게 보면 하나님을 저버렸습니다. 하나님의 말씀을 저버린 거죠. Тэд нэр мөнгийг илүүд хайрлаж бурхны үгийг хайсан. 이 하나님의 말씀을 전해 보면 그 말씀이 사람들을 다 분별합니다. Тэгээ бурхны үг хүмүүсүүдийг харуулж ялгаж байдаг. Ямар хүн бэ гэдгийг харуулж байдаг. 자, 그러니까 우리가 이 하나님의 말씀을 가지고 사람을 잘 분별할 수 있어야 됩니다. Тэгээ бид нэр бас бурхны үгээр хүмүүсүүдийг ямар хүн бэ гэдгийг таньж мэдэх хэрэгтэй юм аа. 그래서 하나님의 말씀으로 이 교훈과 책망을 받는 사람은 겸손한 사람이고 그런 사람들은 지혜로운 사람들이에요. Тэгээ бурхны үгийн тэр зэмлэлийг хүлээн авч байгаа тэр хүмүүсүүд бол мэрэгэн хүмүүсүүд байгаа юм. Харин бурхны үгийн зэмлэлийг хүлээж авдаггүй хүмүүсүүд бол хорон муу хүмүүсүүд байдаг. 그러나 악한 자들은 하나님의 말씀을 듣지 않고 그걸 거부하고 그 말씀을 멸시합니다. Хорон муу хүмүүсүүд бурхны үгийг үл таамсарлаж бурхны үгийг уландаа гიშгдэг. 그러니까 우리가 마음이 교만하면 이게 큰 병에 걸린 겁니다. Зүр сэтгэл бардамлаар дүүрэх юм бол өвчин тусдаг байгаа. 다윗도 이 교만할 때의 죄를 범했습니다. Тэгээд Давид хааныг харах юм бол түүний сэтгэл бардам байх үедээ тэр нүгэл үлдсэн. 간음죄와 이 살인죄를 범했어요. 다윗도. Завхаарах нүгэл үлдсэн байгаа. Мөн хүн алсан. 우리가 이 하나님을 위해서 일하는 일꾼들도 교만하면 죄를 범하게 됩니다. Бурхны ажилчид муу яг ялгаагүй. Зүр сэтгэлдээ бардам болох юм бол нүгэл үлддэг. 그래서 하나님의 일꾼들은 항상 하나님의 말씀으로 교훈을 받고 책망을 받아서 회개해야 됩니다. Тэгээ эзний ажилчид ямагт бурхны үгээр сургагдан бурхны үгийн зэмлэлийг хүлээн авч гимшин гэм нүглээ улаах хэрэгтэй. 여러분 교회에서 하나님의 말씀을 전할 때에 정직하게 진실하게 하나님의 말씀을 전하면 그 죄가 드러납니다. Тэгэхээр эзний үгийг бас чуулганд дамжуулахдаа итгэмжтэй зөв зааж сурах юм бол хүмүүсүүд гимшдэг байгаа. 그런데 악한 사람들은 그런 말씀을 전하는 교회를 안 갑니다. Тэгээд тийм сургаал үгийг зөв зааж итгэмжтэйгээр зааж байгаа чуулгануудад хорон муу хүмүүсүүд
очдоггүй байгаа. 그러니까 이 교만한 자들은 책망하고 훈계한 그런 말씀을 듣지를 못하기 때문에 하나님의 말씀을 정직하게 전하는 그런 교회를 가지 않습니다. Тэгээ юу гэхээр тэр хором хүмүүсүүд эзний итгэмжит зөв үг, эзний итгэмжтэй тэр зэмлэлийн үгийг сонсохоос дургу байдаг. 자, 32절에 한번 읽어보세요. 32절. 31-р эшлэгийг харъя. 훈계 받기를 싫어하는 자는 자기 영혼을 경히 여김이라 그랬어요. 32절. 32. 잠언 15장 32절. Сургаалт үгс 15-ын 32. 읽어봐요. Сургаалт үгс 15-ын 32. 훈계 받기를 싫어하는 자는 자기의 영혼을 경히 여김이라 그랬어요. Хин сахилгыг үл оошоон тэр өөрийгөө жигшиж байгаа хэрэгэ харин зэмлэлийг сонсдог хүн ухааныг олж авна. 여러분, 자기 영혼이 천하보다 귀하다고 했잖아요. 사람이 영혼은 천하보다 귀하다고 했습니다. 예수님께서. 천하? 천하. 하늘과 땅? 그렇지. Тэгээ Есүс юу гэсэн бэ гэхээр энэ хүний амь нас тэнгэр газраас ч илүү эрхэм үн цэнтэй гэж Есүс хэлсэн байдаг. 이 천하보다 귀한 영혼인데 그 영혼을 우리가 가장 귀하게 여겨야 되는데 Тэгээд тэр тэнгэр газраас ч илүү үнэтэй хүний амийг бид нэр эрхэмлэж үзэх ёстой. 그래서 우리가 그 영혼을 그 영혼이 바로 되려면 하나님의 말씀으로 교훈과 책망을 받아야 됩니다. Тэгвэл бид нэр Бурхны үгээр тэр сахилжуулагдаж Бурхны зэмлэлийг хүлээн авах хэрэгтэй. 그래서 이 견책을 책망을 달게 기쁘게 받는 사람은 지식을 얻는다 그랬죠. Тэгээд яасан бэ гэхээр зэмлэлийг сонсдог хүн ухааныг олж авна гэсэн байна. 여러분, 이 잠언 말씀을 통해서 우리가 하나님의 훈계와 책망을 받을 때 내 마음이 기쁘고 즐겁습니까? Тэгээд та бүхэн энэ сургаалт үгс номоор зэмлүүлэгдэж сургадахдаа та бүхний зүрх сэтгэл баяртай байсан уу? Ямар байсан бэ? 그런 사람은 행복한 사람이에요. 그래, тийм хүн байсан бол үнэхээр аж аргалтай хүн байх нэ. 네, 여러분 오늘도 온유하고 부드러운 말을 했습니까? За, өнөөдөр та бүхэн зөөлөн дулаан хэл яриа үг амнаасаа гаргасан уу? 네. 여러분이 입을 가지고 하나님의 말씀으로 잘 권면해 주셨습니까? Та бүхэн өөрийнхөө амаар бусдыг эзний үгээр сургасан уу гэж. 여러분, 하나님의 말씀을 가지고 사람을 분별하는 것이 가장 확실한 분별력이에요. Тэгээд юу гэхээр Бурхны үгээр бусдыг ямар хүн гэдгийг таньж мэднэ гэдэг бол маш чухал зүйл. 그러니까 성경을 읽어본 사람하고 성경을 읽어보지 않은 사람하고 반드시 구별이 됩니다. За тэгээд бас Библи уншдаг хүн үү, Библи уншдаггүй хүн үү гэдгийг бас бид нэр Бурхны үгээр таньж мэдэж болно. 성경을 읽고 성경을 사랑하는 사람들은 이 책망을 잘 받습니다. Тэгээд Библиэд дуртай, Библийг хайрладаг, Библийг үргэлж уншдаг хүн Библийн үгээр Бурхны үгийн тэр зэмлэлүүдийг хүлээж авдаг. 자, 잠언 25장 12절. Сургаалт үгс 25-ын 12-ыг харъя. 읽어보세요. 슬기로운 자의 책망은 청종하는 귀에 금고리와 정금 장식이다 그랬어요. Мэргэн зэмлэгчийн үгс болвоос чих тайван сонсогч нэгэнд шижир алтан гоёл ба алтан эмэг буюу. 여러분, 이 금고리
금고리와 이 정금 장식을 좋아하죠? 목걸이, 귀걸이 뭐 이런 거 좋아하지 않습니까? За эмэгтэйчүүд энэ ер нь юу гэхээр алтан мөнгөн гинж зүйлт эмгэнд ер нь хүмүүсд дуртай. 오늘 보니까 우리 공부하는 우리 분들 뭐 귀걸이, 금고리 안 보이는 것 같은데. Яа. За өнөөдөр хичээлд оролцож байгаа хүмүүсийг харахад чихэндээ хүзэндээ зүс хүмүүсийг харагдах байх шиг байна. 여러분 오늘 제가 아주 귀하고 복된 아주 참 그런 금고리 또 정금 장식을 드리겠습니다. За тэгээ өнөөдөр би та бүхэнд маш сайхан гялалзаж гэлтгансан үнэтэй эмэг зүйлт бэлгэлье. 그게 바로 하나님의 말씀이에요. Тэр бол Бурхны үг ээ. 특히 잠언 말씀을 통해서 날마다 내가 책망을 받고 이 교훈을 받는 게 그 말씀이 바로 나에게 금고리, 정금 장식보다 귀한 겁니다. Тэгээд тэр дундаа Бурхны үг дундаа энэ сургаалт үгс ном болвол бүр илүү гялалзаж гэлтгансан эмэг хүзүүний зүйлт юм аа. 그러니까 우리가 정말 사람이 겸손하고 하나님이 사랑받는 사람이 되려면 날마다 성경을 통해서 교훈과 책망을 받고 늘 하나님의 말씀을 따라 순종해야 됩니다. Тэгээд өдөр бүр эзнэр цаашаагдан магтагдахыг хүсэж байгаа бол түүний үгийг өдөр бүр шинтэн уншиж Библийн үгэн дээрх зэмлэл сургамжуудыг хүлээн авч хэрэгжүүлж дагдаг байх хэрэгтэй юм аа. 그러니까 이 책망을 듣고 우리가 그 교훈을 받을 때 우리 마음에 기쁘고 즐거운 사람이 있죠. 그게 바로 이게 지혜입니다. 지혜. Тэгээд тэр үгийн зэмлэлийг хүлээн авсан ч зүрхтгэлдээ баяртай, хөөртэй байдаг хүмүүсүүд бол мэрэгэн хүмүүсүүд тооцогдгоо. 그래서 잠언 15장 13절이 나옵니다. Тэгээд сургаалт үгс 15-ийн 14 마음의 즐거움은 얼굴을 빛나게 한다 그랬어요. 15장 14절이에요. 13절. 15ийн 13 юм байна. Сургаалт үгс 15-ийн 13. Зүрх жаргалтай бол нүүр царай хөвжилтэй. харин зүрх готрох үед сүнс эмтрэн. 그래서 이 마음의 즐거움은 여러 가지가 있겠죠. 우리가 뭐 마음의 즐거워하는 그 이유가. 근데 여기 13절의 마음의 즐거움은 그 12절의 말씀과 연관이 되어 있습니다. Мэдээж зүрх сэтгэлдээ баяртай байх шалтгаанууд янз бүр байгаа. Гэхдээ энэ 13 дугаар эшлэлээр гарч байгаа зүрх жаргалтай зүрх нь 12 дугаар эшлэлтэй холбоотой эзний үгийн дагуух, эзний зэмлэлийн үгийн дагуух тэр баяр жаргалыг хэлж байгаа. 제 의인의 이 즐거움, 의인의 마음의 즐거움 가운데 하나는 책망을 받을 때, 자기 죄를 깨달을 때, 회개할 때에 정말 마음이 기쁘고 즐겁습니다. Тэгвэл зөвхт хүний баяр жаргалтай зүрх сэтгэл нь тэр зүрх сэтгэлийн баяр жаргал нь хаанаас ирдэг вэ гэхээр эзний зэмлэлийг бүлээн авснаас үүдэлтэй баяр жаргал юм 이 마음에 그 마음의 즐거움은 얼굴을 빛나게 한다는 거예요. Тэгээд тэр зүрх сэтгэлийн баяр жаргал нь нүрийг нь гэрэлтүүлж нүур царайг нь гэрэлтүүлдэг байх нэ. 우리가 이제 교회에서 교회 가서 예배드리고 나면 그 말씀을 들을 때에 정말 자기 죄를 깨닫고 책망을 듣고 회개할 때에 그 성령의 기쁨과 감동이 얼굴을 빛나게 해요. 빛나게. Тэгээд бид нэр эзний чуулганд очиж эзний үгийг сонсоод тэр эзний үгийн дагуу гимшин гим нүглээ эзэнд улаах юм бол тэр ариун сүнсний сэтгэл хөдлөл, ариун сүнсний дүүргэлт зүрх сэтгэлийг маань, нүүр царайг маань баяр жаргалтай болгож гэрэлтүүлж өгдөг юм аа. 그래서 우리가 교회에서
우리가 교회 갈 때는 마음이 어둡고 무겁고 이렇게 여러 가지 근심을 가지고 교회 가지만 예배를 드리고 나올 때는 어땠어요? 얼굴이 빛나는 얼굴, 이 즐겁고 복된 얼굴로 우리가 나와야 됩니다. За бид нэр чуулганд мөргөл өргөхөөр явхдаа зүр сэтгэл маань гүн нүүр царай маань гунигтай нуруундаа ачаатай чуулган руу ордог боловч харин эзний үгийг сонсоод чуулганаас гарахдаа бид нар ачаа маань хөнгөн, бие маань хөнгөн, зүр сэтгэл маань баяр жаргалтай, нүүр маань цог жавхлантай төрхтэйгээр гарч ирдэг. 그 여러분 정말에 우리가 이 교회에서 예배를 드리고 나면 참 정말 이 성령의 감동과 기쁨이 내 얼굴을 빛나게 하는 그런 교회가 돼야 됩니다. Тэгээд бидний сүм чуулган ч гэсэн тэр баяр уутгар гунигтай дүр төрхийг маань, уутгар гунигтай зүр сэтгэлийг маань баяр хөөрөөр өөрчилж, эзний баяр хөөрөөр өөрчилж, эзний цог жавхлантай дүр төрхөөр өөрчилдөг сүм чуулган болох хэрэгтэй. 그러면 이제 집안 남편이 그러는 거예요. 당신은 교회만 갔다 오면 말이지. 교회만 갔다 오면 얼굴이 환하고 빛나고 이렇게 즐거운데 도대체 교회 가면 뭐가 있어? 이렇게 물어볼 수 있어요. 네? Тийм дүр төрхийг маань нөхөр маань эсвэл өөр хин нэгэн хараад та цуглаанд явчаад ирэх болгондоо дандаа ийм баяр жаргалтай дүр төрхтэй амар амгалан дүр төрхтэй болчиход ирэх юм гэж хэлэх хүртэл 이 전도가 되는 거예요, 이게. бид нэр ийм байх юм бол бидний тэр байдал сайн мэдээ түгээж байгаа юм 그러니까 남편이 좋잖아요. 아내가 근심 걱정이 많았는데 교회 예배 드리고 오면은 마음이 즐겁고 기쁘고 얼굴이 환하게 이렇게 돌아오면 그 남편이 그 참 마음에 기쁠 거 아닙니까? ийм байдлыг маань харсан нөхөр эсвэл өөр гэр бүлийн хин нэг нь үнэхээр зүр сэтгэлдээ бас баяр жаргалтай байхгүй байх гэж юу. 그런데 교회 갔다 와도 예배 드리고 와서도 마음이 근심, 걱정이 있어가지고 이 심령이 이렇게 상한 상태로 예배 끝나고 오자마자 남편한테 막 뭐 청소도 안 해놨고 뭐 이렇게 지저분하게 해놨고 뭐 남편한테 막 화를 내고 그렇게 되면 어떻게 되겠어요? Харин эсэргээрээ цуглаан руу явчаад ирсэн чинь бүр хар бараан царайтай нийл санаа зовлтоор дүүрсэн гэр орны амар гэр орны янзлаг байх юм бол нөхөртөө уурлаад тийм дүр төрхтэй байвал нөхөр нь яах вэ? 여러분 교회 가면 누구를 만나죠? цуглаанд очиод бид нэр хинтээ уулздаг үлээ. 우리의 기쁨의 근원 되시는 예수님을 만나잖아요. бидний баяр хөөрийн үндэс болсон Есүстэй уулздаг шүү дээ. 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 해주마. Хүн дачаа өрсөн хүмүүсээ бүгд над руу ир, би та нарыг амраая. 우리가 교회 가서 예배 드릴 때 예수님을 만나고 나면 모든 죄를 다 용서받고 근심 걱정이 다 없어지고 또 자기 죄를 깨닫고 회개하고 또 하나님의 성령의 감동과 기쁨을 받잖아요. Тэгээ бид нэр чуулганд очих юм бол бүхий л санаа зовлтоо тэнд очиж бурханд хайдаг байгаа. Тэгээ зүр сэтгэл маань амар амгалангаар дүүрдэг байгаа шүү дээ. 사람이 마음에 근심이 있으면 얼굴이 아름다워요? 아니면 얼굴이 어둡습니까? хүн зүр сэтгэлдээ санаа зовлтоор дүүрэх юм бол дүүрэн байдаг үед бидний царай дүр төрх нь юу лээ? 사람이 마음에 근심 걱정이 있으면 харанхуй байдгүй. 마음에 근심 걱정이 있으면 얼굴이 어둡습니다. 어두워요. Тэгээ санаа зовлттой хүн байгаа бол тийм хүний зүр сэтгэл нь ер нь харанхуй бараан байдаг.
마음속에 근심 걱정이 있으면 얼굴이 어두워, 눈이 어둡습니다. Тэгээ зүр сэтгэлдээ санаа зовлттой хүн нүдэн ч хүртэл хар бараан байдаг. 그러니까 우리가 이 예배를 드리는데도 근심 걱정이 해결하지 못하면 어디 가서 해결할 수 있겠습니까? Тийм хүмүүсийн харцсан ч хүртэл хар бараан байдаг. Тэгээ бид нэр асуудалтай хүнд ачаатай үедээ чуулган дээр очоод тэр ачаануудаа суллаж хөнгөлөхгүй бол бид нэр хаана очиж сулж хөнгөлөх юм бэ? 야, 이게 그러니까 우리가 정말 교회 일꾼, 하나님의 일꾼들은 정말 하나님의 말씀을 잘 전해야 됩니다. Тэгээ тийм болохоор эзний ажилчид болсон бид нар эзний үгийг үнэхээр сайн зөв дамжуулах хэрэгтэй. 자, 24절, 16장, 잠언 16장 24절. 6 дугаар 16-гийн 24-ийг харъя. 선한 말은 꿀송이 같아서 마음에 달고 뼈에 양약이 되느니라. 6 дугаар 16-гийн 24. Тааламжид үгс дүгийн балтай сархины гажгүй тэр нь сэтгэлд амтд буран ба ясанд эм болоо гэсэн. 그러니까 우리가 설교, 이 하나님의 말씀을 전하는 설교가 선한 말은 꿀송이 같아서 마음에 달고 뼈에 양약이 된다는 거예요. Тэгээ юу гэхээр бидний дамжуулж байгаа энэ сургаал дүгийн балтай сархинахтай адилхан байна. Тэгээ тэр маш амттай бурам шиг учраас хүмүүсийн зүрх сэтгэлийг эмчилдэг юм аа. 이 하나님의 말씀이 선한 말씀이고 꿀송이 같아서 마음에 달고 우리 뼈에 양약이 된다는 이 놀라운 말씀이죠. Тэгэд юу гэхээр эзний үг бол зөвгийн балтай адилхан. Тэгээ тэр үг бас им амтд бурамтай адилхан мөн бас имч болдог юм аа. 그러니까 우리가 하나님의 말씀을 준비할 때 내가 먼저 그 말씀을 통해서 이렇게 꿀종이 같이 그 말씀에 단 것을 우리가 먹어야 됩니다. 먼저. Тэгээ эзний үгийг дамжуулахаас өмнө дамжуулах гэж байгаа хүн нь өөрөө ихлээд тэр эзний үгийн дүгийн балыг тэр амтд бурмыг өөрөө идэж амталж үзэх хэрэгтэй. 자, 에레미야 17장. 예레미야 17. 에레미야 15장 16절. 예레미야 15의 16. 에레미야 15장 16절. 자, 에레미야는 16. 자기가 먼저 하나님의 말씀을 꿀송이처럼 잘 받아 먹었어요. Тэгээд 예레미야 эхлээд өөрөө эзний үгийг дүгийн балтай адил идэж амталсан байгаа. 에레미야 15장 16절. 15의 16. 자, 읽어보세요. 15의 16. 만군의 하나님 여호와시여, 나는 주의 이름으로 일컬음을 받는 자라. 내가 주의 말씀을 얻어먹었사오니 주의 말씀은 내게 기쁨과 내 마음의 즐거움이오나. Тэгээд таны үгс олдсон бөгөөд би тэднийг эзсэн билээ. Таны үгс надад баяр хөөр болон зүрх сэтгэлийн минь таашаал болсон билээ. Учир нь түмэн зэргийн бурхан эзэн би таны нэрээр дуудагдсан билээ. 에레미야가 하나님의 말씀을 먼저 받아서 자신이 먹었습니다. 하나님의 말씀을 먼저 자신이 어떻게 먹었어요? Тэгээ Иремья эхлээд өөрөө бурханы үгийг эзсэн байгаа. Тэгээд хэрхэн эзсэн бэ нэ? 아주 꿀과 꿀송이 같이 아주 달게 먹었어요, 먼저. Тэгээ үнэхээр яг дүгийн балтай адил маш амтархан амтд бурам идэж байгаа юм шиг эзсэн байна. 아, 그러니까 에레미야가 마음이 기쁘고 즐거운 거예요. Тэгээд түүний зүрх сэтгэл үнэхээр Иремьягийн зүрх сэтгэл нь үнэхээр баяр жаргалтай байгаамаа. 그러니까 우리도 하나님의 말씀을 먼저 이렇게 꿀송이 같이 달게 먼저 먹어야 됩니다.
Тэгээ бид нар ч гэсэн яг энэ Еремиятай адилхан Бурхны үгийг эхлээд төрүүлээд ингэж идэх хэрэгтэй. 자, 잠언 15장 13절. 6-р төгс 15-ийн 13. 자, 이렇게 해서 우리가 하나님의 말씀을 먼저 꿀송이처럼 달게 먹어서 기쁘고 즐거운 마음으로 이 말씀을 전해야 됩니다. Тэгэд бид нэр эзний үгийг төрүүлж өөрөө баяртай, жаргалтай сэтгэлээр эзний үгийн тэр бал бурмыг амтлах хэрэгтэй. 자, 14절을 14-ийг харъя. 잠언 15장 14절. 명철한 자의 마음은 지식을 요구하고 미련한 자의 입은 미련한 것을 즐긴다 했어요. 6-р төгс 15-ийн 14. Гэрхай хүний оюун ухаан мэдлэгийг ярьж хайдаг. Харин мунхгуудын ам мунхаглыг л зоогдгоо. 그리고 이 명철한 자는 하나님을 아는 자, 하나님을 아는 자가 명철한 사람입니다. Тэгвэл эзнийг мэддэг хүн гэрхай оюун ухаантай нэгэн гэрхай нэгэн байх нэ. 여러분 잠언 9장 10절. 6-р төгс 9-ийн 10-ыг харъя. 잠언 9장 10절에 보면 여호와를 경외하는 것이 지혜의 근본이요 거룩하신 자를 아는 것이 명철이다 그랬어요. 6-р төгс 9-ийн 10 дээр эзнээс эмээх нь мэрэгэн ухааны эхлэл мөн ариун нэгнийг таних мэдэх нь оюун ухаан мөн гэсэн. 여러분 하나님을 아는 사람, 정말 하나님을 아는 사람은 그 마음에 지식을 요구한다 그 말이에요. Тэгэд үнэхээр Бурхныг таньж мэдсэн нэгний зүрх сэтгэл нь тэр Бурхны 하나님을 아는 사람은 그 마음속에 하나님의 말씀을 구하게 돼 있다 그 말이에요. Бурхныг таньж мэддэг нэг нь түүний үгийг эрен хайж байдаг. 자, 잠언 15장 14절에 명철한 자의 마음은 바로 하나님을 아는 자의 마음을 말합니다. За 16 төгс 15-ийн 14 дээр гэрхай хүний оюун ухаан мэдлэгийг ирж хайдгаа гэдэг нь юу гэхээр Бурхныг таньж мэддэг хүн түүний үгийг эрен хайж байдаг тухай хэлж байгаамаа. 우리가 정말 하나님을 안다. 하나님을 안다는 건 뭘까요? 정말 하나님을 таньж мэднэ гэдэг өөрөө юу юм бэ? 정말 하나님을 말로 귀로만 들은 게 아니에요. Зүгээр Бурхныг үгээр нь таньж ойлгосон, чихээрээ сонссон тийм Бурхан бол биш. 그 욥이 내가 하나님을 귀로만 들었더니 이제는 눈으로 보나이다 그랬어요. Тэгээ Яв ном дээр харах юм бол би Бурхныг сонсож байсан, харин одоо бол Бурхныг үнэхээр мэдэрч байна гэж хэлсэн байгаа. 여러분이 귀로만 들어가지고 하나님을 아는 것은 지식입니다. 지식. За зөвхөн ингээд чихээр сонсож байгаа зүйл бол мэдлэг, зөвхөн мэдлэг болдог байгаа. 여러분은 하나님을 봐야 됩니다. 또 하나님을 만나야 됩니다. Тэгвэл Бурхныг харах хэрэгтэй, Бурхантай уулзах хэрэгтэй юм аа. 자, 요한복음 14장 21절. Yohan 14-ийн 21. 자, 요한복음 14장 21절. 하나님을 안다. 자, 하나님을 안다는 말이 뭡니까? Yohan 14-21. Бурхныг мэднэ гэж байгаа нь ямар утгатай юм бэ? 나의 계명을 가지고 지키는 자라야 나를 사랑하는 자니 나를 사랑하는 자는 내 아버지께 사랑을 받을 것이요 나도 그를 사랑하여 그에게 나를 나타내리라 그랬어. Yohan 14-21. Миний тушаалуудыг сахдаг хүн намайг хайрлагч мөн. Намайг хайрладаг хүн миний эцэгт хайрлагдана. Би тэр хүнийг хайрлаж өөрийгөө түүнд илчилнэ гэж хэлдэг. 우리가 하나님을 안다는 것은 하나님을 사랑한다는 것입니다. Бурхныг хайрлна. Бурхныг мэддэг гэж байгаа зүйл юу гэхээр Бурхныг хайрладаг гэсэн үг юм. 여러분 하나님을 사랑한다는 것은 하나님의 말씀을 듣기를 원하는 거예요.
За бурхныг хайрлна гэж юу юм бэ гэхээр бурхны үгийг үргэлж сонсхийг хүсэж байгаа явдал юм аа. 그리고 하나님의 계명을 지키는 것입니다. Мөн бурхны тушаалуудыг сахин биелүүлдэг явдал юм. 그러면 하나님도 하나님을 사랑하고 그 계명을 지키는 자에게 하나님이 나타나시겠다는 거예요. 보여주시겠다는 거예요. Тэгвэл бурхныг хайрлаж түүний тушаалуудыг дагдаг, сахидаг хүмүүст бурхан өөрийгөө үзүүлнэ. Тийм хүмүүстэй уулзна гэж байгаа юм. 하나님이 어떻게 우리에게 보여주십니까? 하나님 자신을 Тэгвэл бурхан биднэрт өөрийгөө яаж хэрхэн харуулах юм бэ? 말씀으로 우리한테 나타나십니다. 하나님의 말씀으로. Юу вэ гэхээр өөрийнхөө үгээр биднэрт өөрийгөө илэрхийлж харуулнаа гэсэн үг. 하나님의 말씀으로 우리에게 나타나시고 하나님의 말씀으로 우리를 만나 주시는 거예요. Тэгээ бурхны үгээр өөрийгөө биднэрт харуулж бурхны үгээр бидэнтэй уулзна гэсэн үг юм аа. 자, 그래서 잠언 15장 14절 말씀이 바로 이런 뜻입니다. За энэ сургаалт төгс 15-ийн 14-р ишлэл ийм утгатай үг байх нэ. 그러나 이 미련한 자들은 하나님을 멸시하는 자들은 이 미련한 것을 좋아한다 그랬어요. Харин мунхгуудын ам мунхаглалыг л зоогддог гэсэн байна. 예, 이 미련한 자들은 미련한 것을 좋아한다 그랬어요. Мунхгууд мунхаг юм аа л мунхаг зүйлдээ л дуртай байдаг байх нэ. 자, 15절. 잠언 15장 15절. Сургаалт төгс 15-ийн 15-ыг харъя. 고난 받는 자는 그날이 다 험악하나 마음이 즐거운 자는 항상 잔치한다 그랬어요. Зовж шаналсан хүмүүсийн бүхэл өдрүүд муу муухай. Харин хиний зүрх хөвгөлтэй байна. Түүнд найр наадам үл тасарнаа. 예, 여기서 고난 받는 것은 의를 위해서 고난 받는 게 아니고 죄 때문에 자기 죄 때문에 고난 받는 것을 말합니다. За энд зовж шаналсан хүмүүсүүд нь сайн мэдээний төлөө, үгийн төлөө зовж шаналж байгаа хүмүүсүүдийг хэлж байгаа юм шээ. Гим нүглийнхаа төлөө, гим нүгэлдээ зовн шаналж байгаа хүмүүсүүдийг хэлж байгаа. 인간이 자기 죄 때문에 고난 받는 것은 아주 험악한 세월을 보내는 것입니다. За хүмүүсүүд өөрийнх нь гим нүглээсээ болж зовн шаналж байгаа нь маш хүнд хэцүү цаг хугацааг. 우리가 의를 위해서 고난 받는 것은 복된 그런 축복이지만 죄 때문에 고난 받는 것은 험악한 세월을 보내는 거예요. За зөвхт байдлын төлөө зовлон идэж зовлон шаналж байгаа хүмүүсүүд ерөөлтэй байдаг бол харин гим нүглийнхаа төлөө зовн шаналж байгаа хүмүүсүүд үнэхээр гачлантай байдаг. 이러면 누가복음 15장에 탕자가 나오죠? 탕자. За Луг 15 дугаар бүлэг дээр гэрээсээ явсан хүүгийн тухай гардаг. 탕자가 아버지를 떠나서 결국은 고난을 받았잖아요. 험악한 세월을 보냈어요. За тэр хүүн гэрээсээ яваад эцгээсээ яваад маш хүнд хэцүү цаг хугацааг туулан өнгөрөөсөн. 우리가 하나님과 멀어지고 하나님의 말씀을 버리게 되면 결국은 죄 때문에 고난을 받게 되는 것입니다. Тэгээ эзнээс холдож эзний үгийг хаях юм бол бид нэр гим нүгэлдээ зовлон шаналдаг. шаналхаас өөрчлөө байдаг. 그 죄 때문에 고난 받는 것은 험악한 세월을 보내는 거예요. Тэг гим нүглээс болж хүмүүсүүд маш зовлон шаналтай хүнд хэцүү цаг хугацааг туулдаг. 그러나 마음이 즐거운 자는 항상 잔치하느니라 그랬어요. Харин зүр сэтгэл хөвгөлтэй, үргэлж хөвгөлтэй нэгэн нэгэнд найр наадам үл тасарна гэсэн байна. 항상 자기 죄를 깨닫고 회개하면서 하나님의 말씀으로 기뻐하고 즐거워하는 자는 항상 잔치하는 거예요. Тэгээд юу гэхээр энэ ишлэл ямар утгатай вэ гэхээр тэр гим нүглийнхэн төлөө үргэлж гимшин залбирдаг нэгэн ямагт түүний зүрх сэтгэл нь баяр хөөртэй байж найр наадмаар үл тасрах юм аа. 여러분 이 교회는 늘 잔치하는 것입니다. 교회는 Уулган бол үргэлж найр наадам хийдэг газар.
죄인 하나가 회개하고 돌아오는 거 이게 잔치하는 거예요. За нүгэлтэн нэг хүн л гимшээд эргэж ирэхэд түүний төлөө найр наадам болдог юм аа. 여러분 가정에 마음이 기쁘고 즐겁고 그러면 그 가정이 늘 잔치하는 가정입니다. Тэгээд гэр бүл нь баяртай, жаргалтай байх юм бол тийм гэр бүл үргэлж найр наадмаар тасардаггүй. 그러나 죄 때문에 이 고난당하는 가정은 험악한 가정이에요. 아주 괴로운 가정입니다. Гим нүглээс үүдэлтэй, гим нүгэлтэй орооцолсон гэр бүл үргэлж хүнд хэцүү байдалтай байдаг. 여러분 가정을 험악한 가정을 만들겠습니까? 잔치하는 가정을 만들겠습니까? За та бүхэн гэр бүлээ муу мухай гэр бүлдээ муу мухай зүйлийг бий болгох уу? Эсвэл үргэлж найр наадам хийдэг гэр бүл болгох уу? 자, 어떤 가정이 돼야 돼? За ер нь ямар гэр орон байх ёстой вэ? 늘 마음을 즐겁고 기쁘게 사는 이 잔치하는 집으로 여러분들이 만들어 가야 됩니다. Тэгэд үргэлж зүрхтгэлтэй, хөвгөлтэй, найр наадмаар тасардаггүй гэр бүл болгох, айл болгох хэрэгтэй. 그것은 항상 하나님의 말씀으로 교훈과 책망을 받고 하나님의 말씀대로 순종하는 것입니다. Тэгэхийн тулд үргэлж ямагт Бурхны үгийн дэмжлийг хүлээн авч эзний үгээр явах ёстой юм аа. 16절 읽어보세요. 16 дугаар ишлэгийг харъя. 가산이 적어도 여호와를 경외하는 것이 크게 부하고 번뇌하는 것보다 낫다 그랬어요. Асар их хөрөнгөтэй сэтгэл төгшиж сууснаас баг саг юмтай эзнээс имэж суусна нь хавьгүй дээрээ. 여러분 어느 것을 선택하시겠습니까? Та бүхэн алийг нь сонгох вэ? 예. 가산이 적어도 여호와를 경외하는 것이 좋습니까? 아니면 크게 부하고 고통받는 것이 좋겠습니까? Баг саг зүйлтэй эзнээс имээснэн дээрөө эсвэл асар их хөрөнгөтэй төгшиж суусна дээрөө. 아니요, 나는 여호와를 경외하면서 또 부자도 되고 싶습니다. 이렇게 말할 수 있겠죠. Эсвэл би эзнээс чимээдэг нэгэн баймаар байна. Бас асар их хөрөнгөтэй ч нэгэн баймаар байна гэж хэлэх хүн байж магадгүй юм аа. 예. 나사로 그 부자와 나사로 비유를 주일학교에서 가르쳤는데 주일학교에서 학생들에게 가르쳤는데 그리고 질문을 했습니다. За Лазар болон тэр ядуу хүн хоёрын тухай зүйрлийг хүүхдийн цуглаанд заасан. 너는 부자가 되고 싶냐 아니면 나사로처럼 살고 싶냐 물어봤어요. Тэгээд та нар тэр баян нэгэнтэй адилхан болмоор байна уу? Эсвэл Лазартай адилхан болмоор байна уу? Гэд хүүхдүүдээс асуусан. 그러니까 어떤 어린 학생이 손을 들었습니다. Тэгээд нэг хүүхэд гараа өргөсөн байгаа. 나는 이 세상에서는 부자처럼 살고 싶고요. 죽어서는 나사로처럼 천국 갈래요. Тэгээд тэр хүүхэд юу гэсэн бэ гэхээр би энэ ертөнцийн амьд байх хугацаанд амьдрах хугацаанд баян хүнтэй адилхан баян баймаар байна. Тэгээд өгснийхаа дараа би Лазартай адилхан мөнхийн улсад баймаар байна гэж хэлсэн. 여러분도 그런 마음이 있습니까? Та бүхэнд ч бас тийм сэтгэл төрж байна уу? 예, 우리는 항상 선택을 해야 됩니다. За бид нэр үргэлж сонголтын дунд байдаг. 내가 이 재물이 적고 좀 가난하고 이렇게 어려워도 하나님을 경외하며 살자 이렇게 마음을 결심해야 됩니다. За баг саг юмтай эзнээс имэж сууя гэж сэтгэлдээ бат шийдвэртэй байгаасаа гэж бичиж байна. 하나님이 주시는 것만큼 사는 거예요. 우리가 열심히 성실하게 노력해도 하나님이 주시는 것만큼 우리가 누리고 사는 겁니다. За ер нь бол бид нэр хичнээн их
хөдөлмөрлсөн ч гэсэн Бурхны биднэрт тогтоож өгсний дагуу л амьдардаг байгаа. 그러나 우리가 하나님을 경외하지 않고 이 부자가 된다면 그건 큰 고통입니다. Харин эзнээс үл имэж баян эд хөрөнгөтэй их эд хөрөнгөтэй байна гэдэг бол асар их зовлон. 여러분들 하나님을 경외하지 않는 그 부자들한테 한번 물어보세요. 행복합니까? 마음이 즐겁습니까? 날마다 잔치합니까? 한번 물어보세요. За бурханд итгэдэггүй баячуудаас нэг асуугаад үзтгээ бүгдээрээ. Өдөр бүр баяр жаргалтай байдгүй, зүр сэтгэлдээ амар амгалан байдгүй. 그럼 뭐라고 대답할까요? Бид нэр юу гэж хариулах бол 정직하게 말을 그들이 한다면 아이고 나 이거 고민이 많습니다. 밤에 잠도 제대로 못 잡니다. 아주 내가 오히려 재물 때문에 더 고통을 당합니다. тэрэ тийм тэдгэр хүмүүсүүд яг үннээр нь хариулдаг болвол үнэхээр хэцүү байдгаа. Үргэлж санаа зовлттой, айц хүчтэй байдгаа гэж хэлэх баха. 자, 17절 읽어보세요. 17 дугаар ишлэгийг үргэлжлүүлээд харъя. 여간 채소를 먹으며 서로 사랑하는 것이 살찐 소를 먹으며 서로 미워하는 것보다 낫다. Үзэн ядалтаар борцсон тарган шарын махнаас хайр буй газрын өвсөн хоолн дээрээ. 이것은 16절을 좀 더 구체적으로 설명을 한 것입니다. За энэ ишлэл 16 дугаар ишлэгийг илүү тайлбарлаж тодорхойгоор тайлбарласан ишлэл байгаа. 이 여호와를 경외하는 사람은 채소를 먹으면서도 서로 사랑한다는 거예요. За эзнээс имээдэг хүмүүсүүд дан өвсөн хоол, ногоон хоол идсэн ч гэсэн 그러니까 이 소화도 잘 되고 건강에도 좋다는 겁니다. 기쁘고 즐거워. бидний хоол боловсруулах эрхтэн нь эрүүл сарвал өөрсдийнх нь биеийн эрүүл мэнд ч гэсэн сайн байдаг байх нэ. 그러나 여호와를 경외하지 않는 사람들은 살찐 소, 기름진 살찐 소를 먹으면서도 서로 미워한다 그 말이에요. Харин эзнээс үл имэгч тэр хормоо хүмүүсүүд хичнээн тарган цатгалан сайхан мах хоол унд идсэн ч 그러니까 서로 미워하니까 그 가정이 고통스러운 가정이 되는 겁니다. бид нэр үргэлж бие биенээ үзэн ядч байдаг байгаа. Тийм хүмүүсийн гэр бүлийнх нь ч зовлон шанал донд байдаг байгаа. 돈이 많아지고 이게 부해지면 부부끼리 서로 사이가 더 멀어집니다. Хичнээн их эд хөрөнгөтэй болоод таран цатгалан ингээ их эд хөрөнгөтэй болж мөнгө ихтэй болох юм бол эхнэр нөхрийн хоорондын харилцаа ер нь муудаж эхэлдэг. 부부끼리 더 금실이 더 멀어지고 서로 미워하고 서로 다투고 싸우게 됩니다. Эхнэр нөхөр хоорондоо эд хөрөнгнөөсөө болоод хоорондоо муудалцаж янз бүрийн асуудал үүсдэг байгаа. 물론 부부가 하나님을 경외하고 하나님을 사랑하면서 산다면은 괜찮죠. Харин эзнээс имэж эзнийг хүндэтгэн амьдрдаг хүмүүсүүд бол өөр байдаг. 그러나 대개는 부자들의 그 가정을 들여다보면 부부 사이가 별로 안 좋습니다. Тэгээ ерөнхийдөө ер нь ингээ харах юм бол тэр баян хүмүүсийн эхнэр нөхрийн хоорондын харилцаанд ер нь таагүй байдаг. 우리가 서로 사랑하면서 채소를 먹으면서 서로 사랑하면서 마음으로 기뻐하고 즐겁게 사는 것이 이것이 행복인 거죠. 행복이에요. Тэгээд бид нэр өвсөн хоол идсэн ч ногоо идсэн ч бие биенээ хайрлаж амьдарч байгаа бол энэ бол ад жаргал юм аа. 자, 오늘 여기까지만 하겠는데요. Өнөөдөр ингээд дуусгая. 오늘이 며칠입니까? Өнөөдөр хэдэн билээ? 오늘은 10월 20일이죠? 10 сарын 20 байна. 그러면 여러분 잠언 몇 장을 읽으셔야 돼요? Тэгвэл сургаалт үгс хэдийг унших хэрэгтэй байлээ? 네. 그 날마다 그 날짜에 잠언을 읽고 있습니까?
Тэгээ та бүхэн яг тухайн өдрийнхөө 6 дугаар номын тэр Библийн бүлгийг уншиж байгаа юу? 여러분의 가정을 기쁘고 즐거운 가정으로 만드는 비결이 하나님의 말씀을 사랑하는 데 있습니다. Гэр бүлээ аз жаргалтай баяр хөөртэй гэр бүл болгоё гэвэл эзний үгийг хайрлахаас эхэлнэ. 행복한 가정, 정말 복된 가정, 즐거운 가정, 이거 하나님이 사랑하는 자에게 준 선물이에요. Аз жаргалтай гэр бүл, баяр хөөртэй гэр бүл, ерөөлтэй гэр бүл энэ ерөөлийг бурхан өөрийг нь хайрлагчдад өгдөг бэлэг юм аа. 자, 기도하겠습니다. Залбирая. 거룩하신 아버지 하나님, 오늘도 하나님의 말씀을 잘 들었습니다. Ариун эцэг бурхан минь ээ, өнөөдөр таны үгэнд анхаарлаа хандуулан сонслоо. 우리가 하나님을 사랑하고 하나님의 말씀을 잘 순종하게 되면 우리에게 하나님이 즐거움을 주신다고 했습니다. Таны үгийг хайрлаж, таны үгийг дагах юм бол та биднэрт баяр хөөргийг өгөх болно гэж хэлсэн. 날마다 우리가 하나님의 말씀으로 교훈과 책망을 받고 회개하고 순종하고 나가면 하나님이 좋은 것으로 우리 가정을 채워주십니다. Өдөр бүр таны үгийн зэмлэлийг хүлээн авч, таны үгийн сургамжаар алхах юм бол та биднийг ямагт сайнаар хангах болно. 선한 말은 꿀송이 같아서 마음에 달고 뼈에 양약이 된다고 했습니다. Тэгээд эзний үг зүгийн балтай сархинаг амтд буран ба им гэж та хэлсэн. 우리가 하나님의 말씀을 먼저 꿀송이처럼 달고 맛있게 즐겁게 우리가 누리며 살게 해 주시옵소서. Тэгээд бид нар өөрсдөө хамгийн түрүүнд таны үгийг зүгийн балтай сархиныг идэж байгаа юм шиг, амтд бурам идэж байгаа юм шиг амтлан идэхийг хүсэж байна. 그래서 이 말씀을 사랑하는 자녀들에게 다 증거해서 자녀들이 이 말씀을 듣고 기쁘고 즐겁게 살 수 있도록 하나님 축복해 주시옵소서. Тэгээд эзэн үгээ таны хайртай хүмүүсүүдэд тунхаглан дамжуулж тэднэр ч бас таны баярт замаар алхаж таны баяр хөөрөөр дүүргэгдэхийг хүсэж байна. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 예수님 нэрээр залбирлаа. 아멘. 아멘. 감사합니다. 감사합니다. баярлалаа. 이거 어떻게 된 거야? 잠깐만요. 감사합니다. 아멘. 아멘.